بسم ربی عزیز دوستو، آج کا جو پروگرام ہے وہ آپ نے تھمبنیل سے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ ایک بات ہونے جا رہی ہے ہمارے احمدی دوست جن کا تعلق جرمنی سے ہے، عظیم بٹ صاحب ان کا نام ہے، ان کے مابین اور عامر حق کے درمیان سورۃ النساء کی آیت کے اوپر جو احمدی دوست اپنا موقف دیں گے وہ ان کا ذاتی موقف ہوگا اور وہ جماعت احمدیہ کا موقف نہیں ہوگا، جو وہ سمجھے ہیں وہ بیان کریں گے اور عامر حق صاحب اپنا نظریہ اس کے اوپر رکھیں گے۔ سو یہ چیز جو ہے ملحوظ خاطر رہے کہ یہ کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے جو جماعت احمدیہ اور مسلمانوں کے درمیان ہو رہی ہے، یہ دو اشخاص کے درمیان ہے اور اس چیز پہ دونوں اتفاق کرتے ہیں، اور گفتگو جو ہے وہ کسی ایسے طور سے نہیں ہے جس میں کوئی ہار جیت، بلکہ جو وہ سمجھے ہیں، جو عامر حق سمجھتے ہیں، وہ آپس میں اگر ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو سمجھانے کی نیت سے بات کریں گے، نہ کہ کسی کی تضحیک ہے اور نہ ہی کسی کے اوپر کوئی طنز و مزاح ہے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں عظیم بٹ صاحب سے، عامر حق صاحب سے۔ جی عامر، عظیم بٹ صاحب، یو آر جی ویلکم السلام اینڈ علیکم جناب. پلیز گو ہیڈ، پلیز گو ہیڈ۔ وعلیکم السلام۔ جی ویلکم جی السلام علیکم۔ شیخ صاحب آپ. وعلیکم السلام جی شیخ صاحب، آپ بیک اینڈ پہ سنیں گے یا بیٹھیں گے ساتھ جی، ہی؟ نہیں میں بیٹھتا ہوں، میں اپنا مائک جو ٹھیک ہو ہے گیا، وہ ٹھیک ہو گیا جی. تھینک یو. لیں دوستو، حسب وعدہ کل ایک گفتگو رہی ہماری بڑی اچھی. ایک احمدی دوست تھے جرمنی سے جن کا نام سائم تھا. ان کے ساتھ سورہ نساء کی آیت 69 پر بڑی طویل گفتگو رہی. گو کہ سوالات کے اعتبار سے بڑی مختصر سی، مگر وقت کے اعتبار سے تھوڑی لمبی تھی. اس گفتگو کے بالکل اینڈ پہ آخر میں جرمنی سے ہمارے دوست عظیم بٹ صاحب، جو کہ جماعت احمدیہ سے جن کا تعلق ہے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ سے اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، گفتگو کرنا چاہتا ہوں. کس موضوع پہ جی؟ سورہ نساء کی آیت 69 کے اوپر. اور بالخصوص آپ نے ایک پروگرام کر رکھا ہے، یعنی میں نے زیتون ایف ایم لائیو کے اوپر، جس میں نے سورہ نساء کی آیت 69 کے اوپر شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کی تھی عقیدہ ختم نبوت اور اجراء نبوت کے تناظر میں. تو عظیم بٹ جو جرمنی سے ہیں، جماعت احمدیہ کے دوست، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے کچھ اس پر اعتراضات ہیں، کچھ سوالات ہیں، میں ون آن ون گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تو آئیں عظیم بٹ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ابتدائی جو 5 سے 8 منٹ ہوں گے، میں نے ان کو مختص کیا تھا کل بھی، جیسا کہ ہم کچھ اصول اور ضوابط اس گفتگو کے تحت کر لیں گے اور متعین کریں گے کہ یہ گفتگو کس نوعیت کی ہوگی اور اس کی حیثیت اور اس کی وقت کیا ہوگی علمی حلقوں میں اور طالب علموں کے حلقوں میں اور ختم نبوت سے جو متعلق افراد ہیں. اوور ٹو یو اپنا عظیم بٹ صاحب. آپ اس حوالے سے کوئی ابتدائی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کوئی اصول بتانا چاہتے ہیں، کچھ شرائط رکھنا چاہتے ہیں، کوئی طریقہ کار وضع کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں تاکہ ناظرین کو پتہ چل سکے. جی عامر صاحب، پہلے تو شیخ صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے بہت اچھے انداز سے شروعات کروا دی ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا واٹس ایپ پہ کہ ہمارے جو جن باتوں پہ ہم نے اتفاق کیا ہے وہ وہی ہوں گی جو ان پہ ہم پہلے اتفاق کر چکے ہیں، اور صرف وقت کی پابندی جو ہے وہ ہم رکھ لیتے ہیں کہ 5 منٹ سے زیادہ آپ نے بات کرنی، 5 منٹ سے زیادہ نہیں، اور آپ نے مجھے نہیں ٹوکنا اور میں نے آپ کو نہیں ٹوکنا. اور جو ہمارے گزشتہ مجلس میں اتفاق جن باتوں پہ ہوا تھا وہ یہ ہیں کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ عربی مجھے نہیں آتی، میرے تلفظ میں بھی بہتری کی گنجائش ہے، تو میں اگر کوئی آیت کا حوالہ دوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے وہ ریفرنس مانگے کہ میرے ذہن میں ہے، تو پھر میں آپ کو بعد میں دے دوں گا، یا میں اگر آیت کا کوئی حوالہ پڑھتا ہوں تو اردو میں اس کا ترجمہ پڑھ دوں گا. اس پہ ہمارا اتفاق ہوا تھا
اور اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ ہم دونوں ہی بات کریں گے، جیسے گزشتہ نشست میں ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے بات کرتے رہے اور اچھی طرح چلی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو پہلے ہوا تھا وہ بھی اس طرح نہیں ہوا تھا کہ کمنٹس جو ہیں وہ اوپر نہیں لگائے گئے تھے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ جب اگر کوئی دلیل پہ اعتراض ہے تو وہ وہاں پہ دے سکتے ہیں نیچے، اور وہ آپ اوپر لگا لیں تاکہ اس اعتراض پہ بات ہو جائے۔ لیکن یہ ایسے منفی کمنٹس دینا اور جس کا دلائل سے تعلق نہ ہو، وہ اوپر لگانے کا فائدہ نہیں۔ لوگ کرتے ہیں وہ کرتے رہے، ان سے مجھے کوئی نظر نہیں ہے۔ اچھا، اور بس یہی موٹی موٹی باتیں تھیں، اور تو اس کے علاوہ ہاں ایک کہ جو آپ کی کل کی نشست ہے، کیونکہ وہ تازہ تازہ ہے، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کل کی نشست میں آپ نے کچھ اور نئے دلائل بھی رکھے ہیں، تو میں نے وہ سنی بار بار آپ کی مکمل نشست۔ تو اس نشست میں ہماری بات جو ہے، میں کوشش کروں گا کہ کل کی نشست کی کو ساری کو کور کر لیں۔ تو اگر بات ہماری مکمل نہ ہوئی، 1 گھنٹے کا ہمارے پاس وقت ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے نشستیں اس کی رکھ لیں گے۔ جی کریں آپ بات۔ جی عامر حق صاحب۔ جی جی، میری آواز آ رہی ہوگی؟ اچھا ناظرین، دوستو، عظیم بٹ صاحب نے بنیادی طور پر 4 جو نکات ہیں وہ آج رکھے ہیں اصول کی شکل میں، کہ جن کی بنیاد کے اوپر آج کی گفتگو کا آغاز ہوا چاہے گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ 5 منٹ جو ہے وہ گفتگو کریں گے، جو دونوں ایچ پرسن جو ہے، یعنی میں بھی اور عظیم بٹ صاحب بھی جرمنی سے، احمدی دوست ہمارے۔ 5 منٹ یہ گفتگو کریں گے، 5 منٹ میں کروں گا، اور ہماری گفتگو کے اندر کوئی کسی کو ٹوکے گا نہیں، چاہے عظیم بٹ صاحب 5 منٹ سوئے رہیں اور چاہے میں 5 منٹ سویا رہوں۔ وہ میرے 5 منٹ ہیں، وہ بٹ صاحب کے 5 منٹ ہیں، ہم سوئے رہیں گے، اس میں جو بھی گفتگو کریں گے وہ ہم کریں گے۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ وہ عربی جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں یہ نہیں آتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے مجھے پہلے بھی بتایا ہے، ایک دفعہ ہماری جب پہلے گفتگو ہوئی تھی چند ماہ پہلے، جب کووڈ جو ہے وہ اپنے عروج پر تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے عربی نہیں آتی، اگر میں ٹرانسلیشن پیش کروں یا میں کوئی بات اس پر نہ کر سکوں تو مجھے نہیں آتی۔ چونکہ عامر حق کا مقصد اور زیتون ایف ایم لائیو کا مقصد جو ہے، مشن اور ایم جو ہے، وہ سیکھنا اور سکھانا ہے، اس لیے ہم ٹپیکل جو ایک مربی اور مولوی سٹائل ہوتا ہے اس کو نہیں اپنائیں گے کہ نہیں جی تینوں تے عربی نہیں آندی، جا کم کر، تیرنا میں ٹائم کیوں ضائع کرا۔ نہیں، ان کو نہیں آتی، جن کو آتی ہے ان کو کئی چیزیں سمجھ آ جائیں گی، تو اس لیے میں اس کو جو ہے درگزر کرتا ہوں کہ کوئی بات نہیں، آپ کو عربی نہیں آتی۔ مگر یہاں میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ عربی میں کوئی بات کریں گے یا عربی لغت کے حوالے سے کوئی بات کریں گے تو میں اس کو شک کی نگاہ سے دیکھوں گا، اور میں حق بجانب ہوں گا کہ میں آپ سے مکمل اس کی دلیل لے سکوں، کیونکہ مجھے عربی آتی ہے، عربی گرامر پہ میری گرفت ہے الحمدللہ، تو میں ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھوں گا آج کی گفتگو کے اندر بنسبت آپ کے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، ایک تو یہ چیز ہوگی۔ تیسری چیز آپ نے کہا کمنٹس جو ہیں وہ نہیں لگائے جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ یہ آپ ہمارے پلیٹ فارم پر آئے ہیں، آپ کو یہ سرے سے حق ہی نہیں پہنچتا کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کریں کہ یہ چیز لگائیں یا یہ چیز کریں یا یہ چیز نہ کریں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کمنٹس ہیں، اگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو چاہے نیچے ہوں اور جا اوپر ہوں، تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اسکرین پر آئیں یا نیچے آئیں، مگر پھر بھی چونکہ آپ نے کہا ہے اور آپ ہمارے مہمان ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کی بات کو مانتے ہوئے میں کمنٹس نہیں شو کروں گا۔ ویسے اگر آپ پرسنلی مجھے پوچھیں تو کمنٹس میرے پاس ہوتے بھی نہیں ہیں، جو افراد دکھا رہے ہوتے ہیں پیچھے ٹیم کے اوپر، ان کو میں کہہ دوں گا کہ کمنٹس شو آج نہ کریں۔ ایک چیز ہوگی۔ چوتھی چیز جو آپ نے کہا کہ کل کی جو آپ کی بات تازہ تازہ ہے اس پر میں بات کروں گا۔ میرے خیال سے بہتر یہ ہے کہ الٹی گنگا بہنے کی بجائے، آپ نے مجھے کل کہا تھا کہ آپ نے جو ایک پروگرام کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، آپ نے اس پروگرام کو سنا ہے اور آپ کے اس پر اعتراضات، تو تازہ تازہ جو ہے وہ رہے گا، جو باسی پرانا ہے میرا اس کو آپ فریش کر لیں، آج اس پر ہم بات کریں گے، اور اسی کو زیر نشیں رکھ کر کل آپ میرے پاس آئے تھے بات کرنے کے لیے۔ رہا آج کا یعنی کل کی جو تازہ بات ہے وہ ہم ساتھ ساتھ آگے لے کر چلیں گے، تو کوشش یہی کریں کہ یہ ہو۔ اچھا، اب میں آپ سے، یہ ابھی ڈبیٹ شروع نہیں ہوئی، ابھی تو اصول طے ہو رہے ہیں۔ عظیم بٹ صاحب، میں آپ سے 2-3 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ ان کا مجھے کلیئر کٹ جواب دے دیں۔ عظیم بٹ صاحب، پہلے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مائک انمیوٹ کر کے مجھے جواب دے سکتے ہیں آپ، کہ کیا آج کی یہ مجلس مناظرہ ڈبیٹ کنسیڈر ہو یا یہ ایک چٹ چیٹ گفتگو ہونی چاہیے؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔
مجھے بتا دیں کیا یہ آپ ایک ڈبیٹ مجھ سے کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کے کچھ سوالات ہیں, کچھ آپ کی گزارشات ہیں, کچھ آپ کے اعتراضات ہیں میری گفتگو پر, وہ آپ مجھ سے پوچھنا دریافت کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے بتائیں ذرا. جی عامر حق صاحب، یہ تھوڑا سا ڈبیٹ ہی ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ جب آپ نے گرامر کی بات کی، عربی کی، تو یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم یہ بات تھی کہ جب آپ کوئی ایسا نقطہ اٹھائیں گے جو میں سمجھتا ہوں کہ میں بات نہیں کر سکتا، تو میں اس پہ تحقیق کر کے آپ کو بھی یہ حاصل ہے، تحقیق کر کے پھر اگلی نشست میں ہم اس نقطے پہ بات کر لیں گے. اور یہ ہماری میں پچھلی نے دفعہ آپ سے بھی یہ پوچھا ہے بات طے تھی. بٹ صاحب میں نے سن- میں بتاتا ہوں. بالکل بالکل پچھلی دفعہ بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں نے دہرانے کا اسی لیے کہا تھا تاکہ چیزیں اور مصفہ ہو جائیں. یعنی آپ آج کی گفتگو کو میں تھوڑا بہت نہیں, ڈبیٹ یا فل ڈبیٹ ہوتی ہے یا فل آپ سوالوں جو آپ کی نشست کرنے کے لیے آتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ آج کی گفتگو کو ڈبیٹ کنسیڈر, تاکہ میں مناظر کے کریکٹر میں آؤں نا. ابھی تو میں ہوں ایک جو ہے نا وہ چٹ چٹ کے کریکٹر کے اندر, میں فارم میں آؤں گا نا. پھر مناظر کا ایک فارم ہوتا ہے, اس کا ایک کریکٹر ہوتا ہے, وہ پھر جو ہے نا وہ چیرا دستی کرتا ہے, وہ پھر عجیب و غریب قسم کے دلائل جو ہے جنریٹ کرتا ہے. مناظر جو ہوتا ہے وہ پھر یہی ہوتا ہے نا. تو مجھ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مناظر کی حیثیت میں آئے ہیں, ایک مناظر کی حیثیت میں آئے ہیں, یا آپ ایک سائل کی حیثیت سے آئے ہیں کہ آپ کے کچھ اعتراضات ہیں جو آپ میرے سامنے رکھنا چاہتے ہیں؟ جی میں نے بتا آپ دیں سے تو. کہا تھا کہ ہاں جی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے ایک دو سوالات ہیں، اس کے بعد جو آپ نے دلائل دیے ہیں میں ان کو رد کروں گا دلائل سے، جو آپ دے چکے ہیں پہلے اس آیت کے بارے میں. یہ میں نے آپ کو کہا تھا. میں تفصیل نہیں, میں تفصیل نہیں پوچھ رہا, میں اس مجلس کی نوعیت پوچھ رہا ہوں. میں نے آپ کو کہا تھا 5 سے 8 منٹ ہمارے پاس ہیں, ضائع نہ کریں. کرسٹل کلیئر بتائیں, چیزوں کو کنفرم, کانفیڈنس کے ساتھ کنفرم کریں. دو ٹوک مناظرہ ہے یا سائل ہیں؟ چلے مناظرہ سمجھ لیں آپ، میں تو کہہ رہا ہوں یہ مکس ہے. اگر آپ ایک لینا ہے آپ نے، پھر مناظرہ سمجھ سمجھ لیں لینا, آپ. ٹھیک ہے. ہاں جی وہی بات آپ کرتے ہیں نا بر, یعنی مناظرہ ہے, زیر جی جی لب سمجھ آپ لیں. یہی کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ ہے. ٹھیک ہے, جی جی سمجھ لیے. اچھا اچھا جی, مناظرہ ہو گیا. یہ میں لکھ لیتا ہوں. عظیم بٹ صاحب نے 12 منٹ کے 13 منٹ کے اوپر اس چیز کو کہا ہے کہ یہ مناظرہ ہے, سوال و جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو یہ چیز. دوسری چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی معاون, کوئی اسسٹنس, کوئی سپورٹر ابھی چاہیے تو ابھی بلا لیں, کیونکہ آپ کو عربی نہیں آتی. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو یہ چیز کہی تھی, اگر آپ کو چاہیے تو ابھی بلا لیں. نہیں ابھی کیا میں آپ بلانا چاہتے ہیں؟ نہیں. ہاں نہیں نہیں ابھی نہیں. اگر مسئلہ ہوا تو پھر میں اس ٹھیک کو. ہو گیا, ابھی نہیں. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ہم چلتے ہیں اپنے موضوع. ناظرین اب باقاعدہ ہم موضوع کی طرف چلنے لگے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فسهل لنا امورنا يا رب انك على كل شيء قدير. لا علم لنا الا ما علمتنا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ناظرین, عظیم بٹ صاحب آج ہماری مجلس میں آئے ہیں مناظر کی حیثیت سے, اور مناظرہ ہے سورہ نساء چیپٹر 4 ورس 69, یا پھر جماعت احمدیہ کی جو بسم اللہ کاؤنٹ کرنے کے بعد آیت 70. عظیم بٹ صاحب آپ کے 5 منٹ کا آغاز اب ہوتا ہے, اور آپ اپنا مدعا رکھیں کہ آپ کن اعتراضات اور کن سوالات کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں, اور آپ کیا اشکالات سمجھتے ہیں میرے اس پروگرام کے اوپر, جو پروگرام پہلے میں نے عقیدہ ختم نبوت اور قرآن چیپٹر 4 ورس 69 پہ کیا تھا, 1 گھنٹے اور چند منٹ کا. آپ کے کیا اعتراضات ہیں؟ 5 منٹ آپ کے پاس ہیں, موضوع پر بات کریں گے, میں بیچ میں ٹوکوں گا نہیں. 5 منٹ جب پورے ہو جائیں گے, میں 1 منٹ شیخ صاحب, شیخ صاحب ٹائم, اگر ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں, اگر آپ ایکٹیو ہیں, اگر آپ پر گراں نہ گزرے تو. مائک میوٹ ہے شیخ صاحب, مائک شیخ صاحب میوٹ ہو گیا آپ کا. شیخ صاحب مائک میوٹ کر بیٹھے ہیں, اب کیا کریں گے اس کا؟ شیخ صاحب ادھر اسکرین کے اوپر ہی مائک میوٹ کا آپشن, مائک بنا ہوتا ہے, اس کے اوپر دوبارہ کلک کر دیں.
نہیں 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 نظر آ رہا. او خیر جناب، ٹھہر پیچھے 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 جناب. اہلن وسہلن فاروق بھائی، کدھر گئے؟ اچھا کدھر گئے ہیں جناب؟ اچھا ٹھیک ہو گیا، میرے خیال سے چلے گئے فاروق بھائی. شیخ صاحب آپ ری جوائن کر لیں اس لنک کے اوپر جو میں نے آپ کو دیا. اچھا یار مجھے ٹائم بتانے کے لیے ایک بندہ چاہیے. ان میوٹ کروں شیخ صاحب؟ آپ کو میں نے ان میوٹ ہی کیا ہوا ہے. میں نے ان میوٹ کیا ہوا ہے آپ کو، آپ کی طرف سے میوٹ ہوا ہے. شیخ صاحب Okay, میوٹ ہے، میرے here we سامنے نظر go. آ رہا ہے. ہاں Here اب we go. جی Here we go. آپ نے کیا جی. Okay. یا شیخ صاحب ٹائم آپ جو پر ہے، گراں تو نہیں ہے کوئی؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹائم ہے تو میں صرف 5 منٹ پورے ہونے سے پہلے کچھ سیکنڈ پہلے آپ کو وارن کر دیا کروں گا، تو آپ لوگ پھر اس کے مطابق چلتے چلے جائیے گا. ٹھیک ہے، ٹائم کو میں لیتا ہوں. چلے ٹھیک ہو گیا میری ٹھیک آواز ہو گیا. میری اچھا آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. شیخ صاحب ہاں. آپ نا جب 4 منٹ ہو جائیں گے نا تو آپ جی 4 کی انگلی کا اشارہ کر دیجئے گا، یا آپ مائک ان میوٹ چلیے کر کے، یا آپ مائک اوپن رہنے دے. شیخ صاحب اپنا مائک اوپن رہنے دے، آپ بتا ٹھیک ہے دیجئے گا کہ 4 ٹھیک منٹ ہے. ہو گئے ہیں. یس ٹھیک ہے نا؟ اوکے گاٹ اٹ، نو پرابلم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو 1 چلے. منٹ کے اندر ہم کلیئر کر لیا کریں گے انشاءاللہ بات. ٹھیک ہے بٹ صاحب اتنا تو منظور ہے نا آپ کو؟ جی ہاں ٹائم کے لیے تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی بٹ صاحب آپ کا ٹائم کا آغاز ہوتا ہے جی 17 منٹ سے. آپ نہیں آپ ایسے کریں جی کہ جیسے ہی میں کہتا ہوں نا بٹ صاحب تیار ہیں، چلیں شروع کریں بٹ صاحب. ٹھیک ہے جی یہ سورہ نساء آیت نمبرنگ کے مطابق 70 ہے. اس کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں اور اس پہ مجھے ایک سوال کرنا ہے عامر صاحب سے. تو اگر وہ سوال حل ہو جاتا ہے تو پھر شاید معاملہ یہاں پہ ہی ختم ہو جائے، زیادہ گفتگو کی ضرورت نہ پڑے. اور ترجمہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو بھی اللہ کی اور اس رسول کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے. یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں. اور اگر عامر حق صاحب جو اس آیت سے سمجھتے ہیں یا غیر احمدی مسلمان سمجھتے ہیں، اگر ان کا ترجمہ اور ان کا موقف مان لیا جائے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، ان کو انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے ساتھ کھڑا کرے گا قیامت میں، جن کا ساتھ نصیب ہوگا، وہ قیامت والے وہ کن امتوں سے ہوں گے اور ان کے اعمال کیا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا، شہید بھی بنایا، صالح بھی بنایا، صدیق بھی بنایا، لیکن یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں ان کو صرف ساتھ نصیب ہوا. یعنی کہ جو صدیق ہوا اس نے کچھ نہ کچھ جو کیا ہوگا نا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے صدیق بنایا اور قائم قیامت میں موجود ہے. جو صالح ہوگا اس نے بھی کچھ کیا ہوگا، کچھ اعمال ہوں گے اور اس کی کوئی امت ہوگی. اسی طرح نبی ہیں. تو یہ میرا سوال ہے عامر صاحب، اگر آپ اس پہ وضاحت کر دیں. اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ نہ سمجھائیں، سوال مجھے کہہ دیں کہ آپ سمجھا دیں، میں دوبارہ اس کی دہرا دوں گا. میری بات ختم. اچھا چلیں عامر میں آپ کا معذرت ٹائم شروع. چاہتا ہوں جی، بہت شکریہ شیخ. میں معذرت چاہتا ہوں بٹ صاحب کہ آپ نے نہ مجھ سے میرا موقف پوچھا سنا ہے، اور پھر میرے موقف کو کل غیر احمدیوں کا یعنی مسلمانوں کی جماعت کے موقف پر آپ نے تھوپ دیا کہ سب کا موقف ہے. اور اگر ان کے موقف کو مان لیا جائے جو کہ ابھی بیان نہیں ہوا، یہ مبہم گفتگو ہے. میری پہلے بھی جب آپ سے گفتگو ہوئی تھی تو آپ کی عادت ہے معذرت کے ساتھ کہ آپ لپٹی ہوئی گفتگو، مبہم گفتگو، پیچیدہ گفتگو کرتے ہیں جس سے سننے والوں کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. آپ نے کہا جی یہ آیت ہے، اگر یہ مان لیا جائے تو وہ ہے، کیا ماننا جائے وہ بتایا نہیں. اگر مسلمانوں کا عقیدہ مان لیا جائے تو یہ وہ کیا عقیدہ ہے وہ بتایا نہیں. آپ مجھے بتائیں آپ اس سے کیا سمجھے؟ میں کیا سمجھا ہوں وہ غلط ہے نا، چھوڑ دیں. آپ مجھے سمجھا دیں کہ اس سے کیا نکلتا ہے. میں نے تو کوئی نہیں سمجھا. مسلمان جو اس پر عقیدہ لیتے ہیں وہ ڈیفینسو ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ انڈائریکٹ ہے، وہ بالواسطہ ہے.
वो सानवी है, वो सेकेंडरी है, वो माबाद है। आपका जो अकीदा है जमात अहमदिया का इस आयत से, वो पहले आता है। इस्तदलाल तो आपका है इस आयत से, हम तो उस इस्तदलाल को रद्द करते हैं। और वो इस्तदलाल क्या है कि इताअत के नतीजे में नबी आ सकता है। इस पर बात करें, समझे? तो ये आयत बेसिकली आपकी आयत है। भट्ट साहब, ये जमात अहमदिया क्या कहती है या गैर अहमदिया क्या कहते हैं, इस वक्त ये बहस नहीं है। बहस ये है कि इस आयत से इस्तदलाल और दावा कौन करता है? क्या वो मुसलमान करते हैं? नहीं, आप पेश करते हैं ये आयत। तो बिस्मिल्लाह करें, आप अपना मौकफ समझाएं कि आपका इस्तदलाल क्या है इस आयत से। मैं क्या समझता हूं क्या नहीं, वो साधवी हैसियत रखती है। चलें बिस्मिल्लाह करें। आपकी बात खत्म? जी भट्ट साहब, आप शुरू जी करें। सर, मैंने को कुछ नहीं है, वो बात उन्होंने अच्छा खोल नहीं है। हाँ जी, आमर हक साहब, इस आयत पे मैं आपके साथ कोई वाहिद इंसान नहीं है जिससे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैंने कई लोगों से की और रही बात की और उनके समझ आ गई बात और उन्होंने उस पर दलाइल दिए। तो आप तो कह रहे हैं जी ये मेरा मौकफ ही नहीं है, ये मौकफ आपका ही है। और आप जो पिछले नशिस्तें कर चुके हैं उसमें यही कह चुके हैं कि इनाम के तौर पर उनका साथ नसीब होगा, और उस पर मैंने एतराज उठाया है। उसका आप जवाब देंगे तो बात आगे चलेगी। मैंने अपना मौकफ पिछले से पिछली नशिस्त जो हमारी हुई थी उसमें तफसील से बयान कर दिया था, और उस पर हम बाद में आएंगे। आप मुझे ये बताएं कि उनकी उम्मत क्या होगी और उनके क्या मान होंगे कि उनको अल्लाह ताला ने ये दर्जे दिए और जो अल्लाह और उसके इताअत कर रहा है उसको सिर्फ साथ नसीब होगा। इसका बराए मेहरबानी जवाब दें ताकि आगे चले। ठीक हो जी आमिर। आप जी, आपने कहा मेरा मौकफ। बट साहब, मुझे माजरत से कहना पड़ रहा है कि क्या जमात अहमदिया इस आयत से इजराए नबूवत का अकीदा नहीं लेती? अगर मुसलमान इस आयत से खत्म नबूवत का अकीदा लेते हो तो मैं जवाब दे हूं कि मैं इस दावे को साबित करूंगा। जब इस आयत से जमात अहमदिया दावा लेती है, जवाब दावा नहीं, दावा, मेरा तो जवाब दावा होगा आपके दावे का। जमात अहमदिया इस आयत से यह दावा लेती है कि नबूवत जारी है। मैंने वो भी इशारा दे दिया। वो कैसे कहते हैं? वो कहते हैं कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की उन पर ये इनाम होंगे, क्योंकि नबियों का जिक्र भी है इसलिए नबी आएंगे। आप खुलकर क्यों नहीं कहते? आए ना मैदान में, मैं आपका दावा पेश कर रहा हूं, ये आपका दावा है, एक बार अपनी जुबान से कहें, उसके बाद मैं अपना मौकफ साबित कर देता हूं। मसला ये है कि हम तरतीब नहीं चलना चाह रहे। अफसोस इस बात पर होता है कि कहते हैं कि हम सवाल करने आए हैं या मुनाजरे से सीखने सिखाने का अमल है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हार जीत का मसला बनाया हुआ है हमारे लोगों ने। अगर ये हार जीत का मसला ना होता तो इस वक्त अजीम भट्ट साहब जो हैं वो कब का कह चुके होते, भाई हमारा ये दावा है इस आयत से, इसको गलत साबित करके दिखाओ। इस आयत से तो साफ तौर पर नबी बनकर निकलने की जो है ना वो इशारा मिल रहा है कि जो इताअत करेगा उसको नबूवत दी जाएगी, ये इनाम दिए जाएंगे। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आप लोग दावा करते भी हैं मगर उसको कहते नहीं है अपनी जुबान। इसकी बहुत बड़ी मिसाल मैंने मुनाजरे के शुरू में ही आपसे पूछा कि आप मुनाजरा करने आए हैं या आप सवाल करने आए हैं। आपने उस वक्त भी, आपको समझ नहीं आ रही थी कि मैं जुमला क्या बोलूं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आप खुलकर कह ही नहीं रहे थे कि मैं मुनाजरा करने आया हूं या क्या करने आया हूं। फिर आपसे पूछें आपकी जमात का मौकफ है, किसका मौकफ है, आप खुलकर नहीं बताते। मसला क्या है? मैं तो कहता हूं मुसलमानों का, पूरी उम्मत का ये इज्तिमाई और इजमाई अकीदा है कि खत्म नबूवत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। मैं पूरे मुस्लिम उम्मा के बयानिए की तर्जुमानी करता हूं। आपकी ये 2 की जमात है अहमदिया है, आप उसकी तर्जुमानी करने के लिए भी तैयार नहीं है कि नहीं जी ये मेरे अकेले का मौकफ होगा। और उस दावे को भी साबित नहीं कर रहे यार जिस दलील के ऊपर बात करने के लिए आए हैं। मैं मतलब क्या बात करूं अब? घंटा मैंने घंटा में ये करूंगा, मादर के साथ मैं घंटा ये नहीं करूंगा। मैं सीधी बात आपको बता दूं, मैंने अगले 5 से 10 मिनट देखना है। अगर आपने पूरे तरीके के साथ मुनाजरे के उसूलों पर मुझसे बात की तो मैं बात करूंगा, वरना मैं बात यहीं खत्म कर दूंगा। मैं भी बता रहा हूं, और चाहे जिसने कहना है कि शिकस्त है, इतना टाइम मेरे पास नहीं है माजरत के साथ कि मैं अपना वक्त जाया करूं। जिस बंदे को यही माजरत के साथ पता नहीं चल रहा कि दलील और दावे की मुनासबत क्या है, दावा और मुद्दई का ताल्लुक क्या है, और मुनाजरे के आगाज में मुद्दई, दावा और दलील किस तरीके से पेश की जाती है, और फिर मद्दे मुकाबल जो मुद्दा अलह है वो जवाब दा कैसे पेश करेगा, दलील पर रद्द कैसे करेगा, जिसको इसी तरतीब का पता नहीं है, जो मुद्दा अलह से पूछना शुरू कर गया है कि तुम इस चीज को साबित करो,
تو میں घंटा ये बात करूंगा पब्लिक के सामने, और इस चीज के लिए अपनी एनर्जी को सर्व करूंगा और जाया करूंगा और थकाऊंगा अपने आप को? कहते हैं जी आपका मौकफ क्या था? मेरा मौकफ किसी मौकफ के जवाब में था। कल जो साइम आए थे ना, जिन्होंने ये आयत पेश की थी, उन्होंने अपना मौकफ पेश किया था, अपने बुजुर्गों का मौकफ पेश किया था। उस मौकफ के रद्द में, जवाब में मैंने एक मौकफ पेश किया था। मेरा मौकफ जवाब दावा था, मेरा मौकफ जवाब मौकफ था, हकीकी मौकफ नहीं था। दो चीजों में समझे। तो मेरे भाई, मनाजरे से पहले हमें तो उसूल और वो तरीके मनाजरा के ऊपर बात, फिर आप मुझे कहते हैं जी वो मैनू छेड़दा है, मैनू चिंगे चढ़ांदा है, मैनू कहता है जी तेनू मनाजरे उसूल नहीं आंदे, ये नहीं आंदे। मैं की करा? अमर 1 मिनट माजरत के साथ मैं घंटा इसके ऊपर बात करता हूं। 1 मिनट रह गया। 1 मिनट के अंदर मैं अपनी बात का फिर दोबारा आपके सामने रिपीट कर देता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद आगे 5-10 मिनट के अंदर बात खत्म हो जाएगी। तो जो लोग आए हैं, जो चटखारेदार किस्म की गुफ्तगू सुनने आए थे, आई एम रियली सॉरी आपको डिसअपॉइंट करने के लिए, मगर मसला ये है कि जब तक बात अगले बंदे के पल्ले और समझ ही नहीं पड़ेगी, एक तरीके से गुफ्तगू नहीं चलेगी, उसमें मजा नहीं आएगा। तो मेरा 1 मिनट के चंद जो सेकंड रह गया, उसमें मैं दोबारा कहता हूं, अजीम भट्ट साहब, मेरा मौकफ एक मौकफ के जवाब में था, मेरा मौकफ उसूली मौकफ नहीं था। समझ रहे हैं? मेरा मौकफ रद्द में आया है, जवाबी मौकफ है, इनकारी मौकफ है, एंटी क्लेम है। क्लेम आपका है, मैं उस क्लेम का रद्द कर रहा हूं। तो आप अपने मौकफ को पेश करें। अगर आपने इस 5 मिनट के अंदर अपना मौकफ नहीं पेश किया तो मैं हार ही मानता हूं भाई, सीधी बात है, आपसे मैं हारा। सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में कहा है जी भट्ट साहब। जी आमिर साहब, कल हमारी बात सुनने हो चुकी है कि मैं कुछ सवालात रखूंगा। आपने उस वक्त नहीं कहा कि आप सवाल नहीं रख सकते। सुबह भी बात हुई, मैंने कहा मैं कुछ सवालात इस आयत पे रखूंगा, और आपने ये नहीं कहा कि आप नहीं रख सकते। अब मैंने वो सवाल रखा है और आप उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे, और आपका यही मौकफ, कल आप सुन लें, जो आपकी कुतुब पढ़ लें, किसी पढ़ लें, यही मौकफ है। मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ चैट, सबने दलाइल देने की कोशिश की है। आपको मैंने एक सवाल रखा है, आप उसको एड्रेस करने के बजाय मैं वक्त नहीं ज़ाया करता, मेरा सवाल फिर वही है। ये जो नबी, शुहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन हैं, जिनको ये रुतबे मिल चुके हैं, क़यामत में उनके अमाल क्या होंगे कि उनको अल्लाह ताला ने ये रुतबे दिए, और वो किन उम्मतों से होंगे? बात खत्म। बात खत्म नहीं। और मैंने आपको ये भी कहा है कि आपके जितने भी कल वाले नशिस्त के दलाइल आपने दिए हैं, मैंने सारे नोट करके यहाँ पे रखे हुए हैं, और मैं उनको एक एक करके रद्द करूंगा। अगर ये आप इस सवाल के ऊपर पहले बताएं, मौक़िफ़ दें अपना, फिर इंशाअल्लाह ताला आपके जो कल के एक एक करके जो पॉइंट वाइस मेरे पास हैं नोट किए हुए, उन पे मैं मुदल्लल तरीके से आपसे बात करूंगा। शुक्रिया जी। आमिर जी। अच्छा, पहले तो मेरे ख्याल से शायद आपको, फिर मुझे लगता है कि शायद आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आपसे एक बुनियादी तौर पर सवाल पूछा था। अजीम भट्ट साहब ने, नाजरीन, अभी कहा कि आपने तो मैंने आपको कल बताया था कि मैं कुछ सवालात हैं मेरे आपके मौकफ के ऊपर, मैं वो सवालात रखूंगा। अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा है तो आप मुकर गए हैं, आप बात ही नहीं कर रहे उस चीज के ऊपर। मैंने आज गुफ्तगू के शुरू में आपसे 2 चीजों में हतमी फैसला करने का कहा। क्या आप साइल की हैसियत में आए हैं या मुनाजिर की हैसियत में? आपने कहा मैं मुनाजिर, और इसको मुनाजरा समझें। जब मुनाजरा होगा तो मुनाजरा असल से होगा, उसूल से होगा। सवालात होते हैं मुनाजरे के बाद, पहले नहीं, ये समझें। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अपने आप को क्रिस्टल क्लियर कर लें। ये चूंके चनाचे, अद्धा तितर, अद्धा बटेर, अद्धा दही, अद्धा यही ये नहीं चलेगा। यहां पर, यहां क्रिस्टल क्लियर बात होगी। 2 + 2 = 4, 2 5 + 5 5 + 50 = बराहीन अहमदिया नहीं चलेगी। ठीक है, इधर 2 + 2 = 4 चलेगा। आपको मेरी बात समझ नहीं आई? भट्ट साहब, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने मनाजरा करना है तो मनाजरा चलेगा असलुल उसूल से, और मनाजरे का उसूल ये है कि पहले होता है दावा, उस दावे की होती है दलील, और उसका मुरक्कब से बनता है जो मुतकल्लिम मुद्दई, उसके मद्दे मुकाबल होता है जवाब दावा। जवाब दावा की दलील पर, जो दावे की दलील पर रद्द होता है, और वो होता है मुद्दा। ये होता है उसूल मनाजरा और मनाजरे का डेकोरम। आप यानी चोपड़ियां ना ले 2-2,
مناظرے کا تاج بھی سر پر سجانا چاہتے ہیں کہ میں نے عامر حق سے ڈیبیٹ کی ہے, اور جب عامر حق آپ کی گچی سے دبوچنے لگے تو ساتھ ہی کہنا شروع کر دے جی میں تو سوال پوچھ رہا ہوں, میرے سوال کا جواب دے دے اللہ کے نام پہ. سر ایسے نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوگا معذرت کے ساتھ. وہ ہمارے ایک بڑے محبوب ہیں, وہ کہتے ہوتے ہیں رنگ بازی چھوڑ دے رنگ بازی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر مناظر یا سائل ہو جا. دو رنگی چھوڑ دے. میں ان کو رنگ بازی کہتا ہوں نا, وہ اصل میں خود رنگ باز ہے. دو رنگی تو دو رنگ ہوتے ہیں نا, بلیک اینڈ وائٹ, وہ رنگ باز ہیں. ہاں, اور کوسے قزاں ہیں. اچھا بات سیدھی ہے دوستو. میرے ساتھ کل سائم بھائی آئے تھے, انہوں نے مجھے کہا عامر بھائی میں آپ سے سوالات کی نشست رکھنا چاہتا ہوں, چٹ چیٹ. ہم نے ان کو ٹوکا بھی, انہوں نے ہمیں ٹوکا بھی, ہم نے بات لمبی بھی کی, انہوں نے سوالات کے جوابات پر رد بھی کیا, ہم نے گفتگو کی. اسے کہتے ہیں سوال و جواب. جب آپ کہتے ہیں نا مناظرہ سمجھیں, مناظرہ ہے, تو میری جان مناظرہ دعویٰ جواب دعویٰ, مدعی مدعا علیہ, جواب دعویٰ کی دلیل اور اس پر رد, یہ ہے اصول. تو یاد رکھیں اس آیت کی روشنی میں مدعی آپ ہیں. یا تو آپ انکار کر دیں آپ مدعی نہیں ہیں, تو میں ثابت کروں گا آپ مدعی ہیں. انکار کر دیں, آپ کہیں کہ اس آیت کا مدعی میں نہیں ہوں, نہ ہماری جماعت اس آیت کی مدعی ہے. سورہ نساء چیپٹر 4 ورس 69 کی وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ آیت میں اسکرین پر دکھا دیتا ہوں تاکہ ناظرین یہ نہ کہیں کہ یار ہوائی فائر پہ کر دینے. یہ دیکھیں سورہ نساء چیپٹر 4 ورس 69, وَمَن یُطِعِ اللَّهَ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اس آیت کا مدعی جماعت احمدیہ نہیں ہے, آپ نہیں ہیں. ادھر لائیو پروگرام کے اندر اعلان کر دیں, میں آپ کو مدعی ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, یا چلیں اور چھوٹ دے دیتا ہوں شیخ صاحب, اور چھوٹ کیا یاد کریں گے؟ 1 منٹ رہ ٹھیک ہے, تھینک یو. میں فراخ دل پایا گیا ہوں. کیا کہیں کہ مجھ سا مشتاق زمانے میں پاؤ گے نہیں. بٹ صاحب جماعت احمدیہ مجھ سا مشتاق زمانے میں پاؤ گے نہیں, چاہے ڈھونڈو گے چراغ رخ زیبا لے کر, کہ عامر حق نے تمہیں کھلا میدان دیا ہے, آؤ کہ ہم سے بات کر لو. کہیں یہ نہ کہنا کہ یار عامر حق کے کوچے میں گئے تھے اور خالی آتا ہے. تو جاؤ یہ کہتا ہوں آج کہہ دو کہ آیت چیپٹر 4 ورس 69 سورہ نساء کی جماعت احمدیہ مدعی نہیں ہے, عامر حق اس کا مدعی بن کر اپنے دعوے کو ثابت کرے گا. جاؤ کھلا میدان دیتا ہوں, میں فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلوں گا. مگر اعلان یہ کرنا ہوگا کہ جماعت احمدیہ اور عظیم بٹ سورہ نساء چیپٹر 4 ورس 69 کا مدعی نہیں ہے. جس آیت سے یہ اجرائے نبوت ثابت کرتے رہے ہیں, یہ ان کے منہوں پر سیاہی مل دی گئی, اور آج 100-150 سال ہونے کو ہے کہ جناب آج تک یہ ثابت نہیں کر سکے کہ ہم اس کے مدعی تھے. آئیں سے پیچھے جناب, اوور ٹو یو. اور ٹھیک ہو گیا جی بٹ صاحب. جی عامر صاحب, آپ نے 15 منٹ بات کی 5-5 منٹ کر کے 3 دفعہ, اور میرا سوال کو ایڈریس نہیں کیا. سوال پھر بھی وہی ہے کہ اس آیت کے نتیجے میں جو ترجمہ آپ سمجھتے ہیں وہ صدیق, شہداء, صالحین, انبیاء جو قیامت میں ہوں گے وہ کن امتوں سے ہوں گے, اور ان کے اعمال کیا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ رتبے دیے, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے جا رہے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. یہ سوال میرا ابھی بھی وہاں پہ ہی برقرار ہے. باقی آپ نے جو پچھلی نشست میں کہا وہ دکھائی قانون کا, اور من ما یہاں پہ تکرار ہوگی, سات و بلاغت کے خلاف بات ہو جائے گی, اور وہاں پہ کسبی ہے یا نسبی ہے, کسبی ہے یا وابی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سارے دلائل انشاءاللہ تعالیٰ آپ فکر نہ کریں, میں آپ سے بات کروں گا, میرے پاس موجود ہے. آپ مجھے اس سوال کا جواب آگے چلیں, اگر نہیں دے سکتے, مجھے ابھی تک کسی نے اس طرح پیش نہیں آئی اس سوال کے جواب میں جیسے آپ پیش آ رہے ہیں, کہ ابھی تک اس کا آپ جواب نہیں دے رہے. میں آپ کو پھر ٹائم دیتا ہوں, اپنا ٹائم آپ کو دے دیتا ہوں, برائے مہربانی میرے سوال کا ایڈریس کریں, اس کا جواب دیں, تاکہ پھر آگے آپ کے دلائل کی طرف جائیں جو آپ نے دیے ہوئے. ختم میری بات. جی عامر. جی السلام علیکم بٹ صاحب, بہت شکریہ, آپ سے اجازت چاہیں گے. اور ناظرین یہ تھی آج کی گفتگو. بٹ صاحب آپ کچھ اختتامی کلمات کہنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, وغیرہ ہم دی اینڈ کر رہے ہیں. کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اختتامی کلمات ہیں, آپ کہہ لیں, اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے.
हाँ जी, आपने मेरी गिची मरोड़ दी है, तो मैं कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहा अब इस ठीक हो गया, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह, आमिर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन, भट्ट साहब चूंकि बात कर चुके हैं तो इख्तितामी बात मेरी थी, पहली बात भट्ट साहब की थी, आखिरी बात मेरी होगी मुनाजरे के उसूल के तहत। भट्ट साहब तकरार शुरू कर रहे थे और कह रहे थे कि जनाब मेरा ये सवाल है, इस सवाल का आप जवाब दे दें। याद रखें कि जब मुनाजरा होता है, मैं बार बार इस चीज को क्यों रख रहा हूं, मुनाजरे का एक डेकोरम होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन का एक अलग डेकोरम होता है। सुनने वाला कुछ कहता है, क्या कहता है, हम मुनाजरे का एक अलग डेकोरम होता है। आप शादी में जाते हैं, आप धोती पहनकर, बॉक्सर पहनकर, बिकिनी पहनकर नहीं जा सकते। आप मस्जिद में जा रहे हैं, आप जो है ना वो पिंक पैंथर का लिबास पहनकर, हॉलोइन का ड्रेस पहनकर नहीं जा सकते मस्जिद के अंदर जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं। खुजू जीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, बंदे के पुत्रों की तरह आपने डेकोरम को फॉलो करना होता है। यार अब तो छोड़ें यूनिवर्सिटीज वगैरह का जो ड्रेस कोड होता है, शेख साहब आपने तो दुनिया देखी है, लोगों ने तो ये जो क्लब्स होते हैं इनका ड्रेस कोड रखा हुआ है कि भाई शूज पहने हो, ऊपर कोट जैकेट पहनी हो, ये आप क्या बिजनेस जो है ना का वो बिजनेस का ड्रेस कोड है, कॉलेज स्कूल एग्जैक्टली का ड्रेस कोड है, हाँ जी लंच हाँ जी डिनर का ड्रेस कोड जी, है। नाइटीज निकल आई हैं, स्लीप सूट्स निकल आए हैं, स्लीपिंग ट्राउजर्स निकल आए हुए हैं, मतलब नहाने का ड्रेस, स्विमिंग का निकल आया हुआ है, हर चीज का ड्रेस कोड होता है बकायदा, ठीक है ना जी। तो जब आप मुनाजरे के डेकोरम में आते हैं दोस्तों, मुझे बहुत माजरत से आपको कहना पड़ रहा है, मैं उसूलों का पक्का बंदा हूं, मैं यहाँ तमाशा लगाने के लिए और डुगडुगी बजाने के वाला बंदा नहीं हूं कि यहाँ बैठे रहो ते मार 4:30 लगे रहो, आवाम भी नीचे से गालियां निकाल रही है, आप भी दे गिरेबान पकड़ा हुआ है। नहीं, मुझे लगता है अगर सीखने सिखाने का माहौल बन रहा है तो मैं बात करूंगा, अगर नहीं बन रहा, मेरे पास मेरा टाइम बहुत कीमती है माजरत के साथ, जिनको शौक होगा वो अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, मेरा टाइम बहुत कीमती है। शेख साहब यहाँ पे बैठे हैं, अगर शेख साहब का टाइम भी कीमती है। यहाँ पे आप बुरा ना माने तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि मैंने आपसे गुजारिश की थी कि ये भट्ट साहब जो है ना बेचारे, वो असल में उन्हें आप चूंकि आप दरमियान में एक तो उर्दू में मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं और दूसरा एक उसके अंदर आप अरबी के अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश के अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। भट्ट साहब ने उर्दू भी जितनी बोली है इंतहाई तकलीफ में आके बोली है, वरना उनकी जुबान पंजाबी है। अब कुरान का तर्जुमा जो है वो भी उन्होंने उर्दू में पढ़ा हुआ है, तो उसमें भी उन्हें मतलब अरबी तो बड़ी दूर की बात है, गो के भट्ट साहब हौसला रखें, मुझे भी अरबी नहीं आती, तो वो तो इस आयत की तिलावत भी नहीं कर सकते थे बेचारे, और आप उनसे मुनाजरे की तवक्को कर रहे हैं। वो बेचारे यही समझ रहे हैं कि मुनाजरे का मतलब भी सवाल जवाब होता है। हाँ जी, चौपड़ियां ना ले दो दो, मैंने इसीलिए तो कहा ये ये ड्रामा फिर नहीं ये चलेगा फिर माजरत के जब साथ। आप अच्छा जी, मैंने जी 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 करें शेख साहब माजरत चाहता हूँ, जी नादरीन मैंने लिंक जो है उसको पब्लिक कर दिया है, क्वेश्चन आंसर सेशन जो है उसका दरवाजा खोल दिया गया है, आप लोग आए। ये 2+2 4 की सारी गेम होती है, लंबा चौड़ा चक्कर में ना मैं पढ़ता हूँ ना मैं डालने देता हूँ, हो गई जितनी बातें होनी थी, इतना टाइम नहीं है। आपने देखा मैंने उनसे पहले पूछा, अगर वो मुझे कहते कि मैं सवाल करने आया हूं, मुनाजरा नहीं है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर कहता हूं मैं 1.5-2 घंटे अगर साइम साहब के साथ बैठ सकता हूं, ये तो अजीम भट्ट साहब हमारे बड़े पुराने आशना है, हम इनके साथ बैठते। ये जी अच्छा मुझे ना मुझे मुझे वो दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि मैंने जी वो तुम्हारा जो है ना फलानी फलानी जो है ना हवाला, वो तुम्हारे फलाने फलानी चीज का मैंने नोट करके रखा है, तो भाई बोझे में रखा हुआ है, तो इधर मुनाजरा हो रहा है, वो तब करना जब मैं बात करूंगा, अपना दावा पेश नहीं करते, मेरे पे एतराज करना है। आगे जी नवीद भाई को लेते हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं ऑन कॉल, और भी दोस्त जो लिंक मैंने पब्लिक कर दिया, दोस्त जो सवाल करना चाहें इसकी गुफ्तगू के ऊपर जो है डिबेट की जो जितना ड्यूरेशन गया है जिस पर तबसरा करना चाहें जिन्होंने सुना है, वेलकम जी। जी नवीद भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब, आप बहुत जालिम हैं, बहुत सख्त हैं और बहुत आपने ज्यादती की है। आपके एक मेहमान आए थे, आपको चाहिए था कि आधा घंटा नवीद बगैर भाई आपकी अरबी। आवाज कट रही है, एक चीज, दूसरी चीज आवाज बहुत स्लो है माजरत के साथ। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी जी मुझे जी आ अब आ रही है रही है, आमिर जी। अब ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बहुत जालिम हैं और बहुत सख्त हैं। आपको अजीम भट्ट साहब को 15 मिनट अरबी सिखानी चाहिए थी और 10 मिनट उर्दू सिखानी चाहिए थी।
اس کے بعد شروع کرنا چاہیے تھا. آپ نے بہت زیادتی کی ہے. کائنڈلی اگلی دفعہ اگر وہ آئیں تو پہلے اس چیز کا خیال رکھیے گا. یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے اور احمدیہ جماعت کے لیے بھی اچھا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو نوید بھائی. اور نوید بھائی ہمیشہ ہمارے بڑے پیارے ہیں, اور نوید بھائی سے ہم اجازت لیں گے. نوید بھائی نے بڑا اچھا مشورہ دیا. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم کا خیال رکھیں. ہمارے ساتھ دوستو ہمارے ہر دل عزیز شیر جوان ہمارے شکیل الرحمان, ہمارے چینل کے میر شکیل الرحمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. جی تو میر شکیل الرحمان صاحب کو ہم لیتے ہیں. ویلکم بیک جناب فاروق بھائی, کیا حال چال ہے یار؟ بڑے ہاضمے خراب ہوئے تھے جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا شیخ استاذی عامر حق محترم, کیسے ہیں؟ اللہ خوش رکھے. اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. بڑے ہاضمے خراب ہوئے, چورن کی ضرورت تھی. شیخ صاحب پنجابی کہندے گوڈیاں تے ہاتھ بابا جی, گوڈیاں تے ہاتھ. جناب جزاک اللہ, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. آپ حضرات کو تو پتہ ہی ہے, مجھے نہیں پتا, میں ان دنوں دیکھ نہیں پایا پروگرام. ناظرین نے دیکھا نہیں دیکھا کیا, میری تھوڑی سی بتا دیا ہوا ہے. اچھا جی, ہو گئے شیخ صاحب, ہو گئے ہیں, بس پریکٹیکل کے ایک دو رہتے ہیں انشاءاللہ. بہترین ہو گئے ہیں, اللہ خیر کرے گا. وہ بھی اس ویک میں اور ایک ویک نکل جائیں گے انشاءاللہ, اللہ خیر کرے گا. بہرحال جی عامر بھائی, آپ کے ہاتھ میں کمان ہے تو تھوڑی سی اگر اجازت ہے, یہ میں آیا ہوں جب انٹری ماری ہے تو دیکھا یہ خاکسار پیپرمنٹ صاحب یہ تشریف رکھتے تھے. میں تو پہلے ماحول دیکھ کے حیران رہ گیا, میں نے کہا یار یہ اللہ خیر کرے, یہ کدھر کیسے یہ چاند کیسے نکل آیا کہ یہ تو مناظروں کی طرف کیسے آ گئے ہیں. لیکن پھر جب دیکھی میں نے صورتحال تو میں نے کہا یار یہ تو وہی پرانا ہی ان کا وہ رینڈی رونا ہے. یہ کوئی مناظرہ سر یہ ہوا یہ ہے کہ کل ایک جماعت احمدیہ کے ہمارے بڑے پیارے دوست سائم بھائی وتھ فیملی جو ہیں وہ کوسچن آنسر سیشن کے لیے آن بورڈ تھے. اس کے اختتام پر عظیم بٹ صاحب جو ہیں ان کو کھجلی ہوئی اور الہام ہوا کہ عامر حق کے ساتھ ڈیبیٹ کریں. یہ آ گئے ماشاءاللہ, اللہ ان کو جزائے خیر دے. ہاں تو یہ آئے, انہوں نے آ کے جناب مجھے کہا میں جناب یہ میں چیرہ دستی کر دوں گا, میں عامر حق تمہارے کیریئر کو تباہ کر دوں گا, میں تمہیں روڈ پہ لے آؤں گا, تمہیں کہیں کا نہیں دوں گا. تو وہ اس طریقے کے انہوں نے مجھے تڑیاں لگائی. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینے پہلے جب وہ کووڈ کافی عروج پر تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا میں ایک آیت پیش کروں گا عامر حق کل 10 منٹ کے اندر تمہیں چت کر دوں گا. اور مجھے آج جا کر پتا چلا ہے کہ یہ کیوں کہتے تھے ہر پروگرام کے اینڈ کے اوپر کہ کل میں ایک آیت پیش کروں گا. مجھے آج سمجھ آئی وہ پتہ کیوں کہتے تھے کہ ہر پروگرام کے آخر میں میں ان کو دوبارہ لوں اور یہ دوبارہ آئیں, ٹھیک ہے, اور اپنا پھٹا لگا رہے ہیں. مجھے آج سمجھ آئی ہے. تو معذرت کے ساتھ میں ان کو یوٹیوب کا کہتا تھا کہ یوٹیوب پر آئیں میرے ساتھ بات کریں, مگر بٹ صاحب مجھے نہایت افسوس کے ساتھ, وہ سن رہے ہوں گے, مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مناظرہ کرنا بھی ہے اور نہیں بھی کرنا. ایسی صورت میں عوام کا ٹائم ضائع ہوگا. زیتون ایف ایم کی ٹیم الحمدللہ کافی عرصے بعد تینوں افراد آپ کے سامنے موجود ہیں. ہمارا وقت بہت قیمتی ہے. وہ فاروق سر کو دیکھیں جی, وہ ماشاءاللہ اسٹڈی کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. آج بھی میری آن لائن کلاسز چل رہی ہوتی ہیں. شیخ صاحب ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ کسر خلافت کے اندر انہوں نے 007 چھوڑے ہوئے ہیں, پاور پاف گرلز اور چارلیز اینجل وہ کسر خلافت کے اندر آج کل چل رہی ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہے. تو وہ بڑے مصروف ہیں بھائی. جی فاروق بھائی آج کافی دن بعد آپ آئے ہیں, کالرز کو ہم لیتے ہیں فاروق بھائی کی گفتگو کے بعد. جی جزاک اللہ صاحب, بہت شکریہ. ناظرین سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کو احباب کو جن کو مجھے دور دراز سے کچھ نہ کچھ اسکرین شاٹس آپ لوگوں کے میسیجز کے پہنچتے رہتے تھے ہمارے مینیجر صاحب کی طرف سے, اسلام صاحب کی طرف سے. بہرحال جزاک اللہ, بہت شکریہ. جن کو بھی فکر تھی کہ فاروق صاحب کا کہیں کوئی اپہرن کوئی کڈنیپنگ تو نہیں ہوگی یا کچھ نہیں, ایگزام چل رہے تھے, ادھر ہی آ گئے ہوں. ان دنوں کوئی شو میں دیکھ نہیں پایا. بہرحال اب انشاءاللہ آپ جیسے ہی تھوڑا سا بس یہ ایک دو پریکٹیکل کے رہ گئے ہیں, فری ہوتا ہوں اور وہ دیکھتا ہوں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. باقی آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ جو آج دیکھ رہے ہیں. اوکے, عامر بھائی کو سمجھائیں, ان کو واسطہ دیں افریقہ کے پانی والے پمپس کا. یہ منصف صاحب ہے, ہمارے پرانے لسنر ہیں. جزاک اللہ, شکریہ جی. اچھا, وہ ایک یہاں پہ ایک شعر آیا تھا, میں وہی کر کے نا آپ کالرز کو لیں, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ایک بہت یہاں پہ زبردست موقع کی مناسبت سے لکھا تھا کسی دوست نے, اگر مجھے مل جائے تو
खैर वो मुझे वैसे भी टूटा फूटा याद है कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का। शेख साहब बहुत शोर सुनते थे, ये साहब के लिए उन्होंने डेडिकेट किया, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो फकत एक कतरा है। अफसोस भट्ट साहब एज यूजुअल मुझे तो रहता ही है, ये तो इन अपना आमिर भाई का, शेख साहब का बड़प्पन आपको फिर से ले आए आपने, लेकिन नहीं छोड़ी अपनी। नहीं, वो ये आमिर का बड़ापन है, ये आमिर का बड़ापन है, मेरा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मैं तो पहले ही मैं क्रेडिट गोज टू आमिर। पहला क्रेडिट है जो मैं खुद लूंगा, क्योंकि ना फारूक भाई ना शेख साहब, वो मुझे शेख साहब भी बैक हकीकत ये ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कह रहे थे कि यार आमिर साहब आप अपना ज़ाया करने जा रहे हैं। कह रहा था कि नहीं, मैंने कहा एक जी आखिर तक, यानी मेरा जब मैंने ये लाइव बटन क्लिक किया तब तक शेख साहब कह रहे थे कि तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। मगर दोस्तों मेरी बात सुन रहे हैं, शेख साहब अपनी जगह दुरुस्त, हमारे बुजुर्ग सार आंखों पे। फारूक भाई को स्ट्रेटेजी, मैं मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट कहता हूँ, इनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, कोई मसला नहीं। मसला ये है, एक बंदा लाइव प्रोग्राम में आकर कहता है मैंने आपसे बात करनी है, मुझे शरई तौर पर मैं गिल्टी फील करता या अखलाकी तौर पर गिल्टी फील करता कि बंदे को लाइव आकर वो मुझे कह रहा है, और फिर खुद मैंने व्हाट्सएप पर उसको कहा, वो मुझे मैसेज कर रहा है, फ्लड कर रहा है मैसेजेस पर मैसेज। तो मैंने उसको कहा कि अगर आपने बात करनी है, मेरे पास इस तरीके से टाइम नहीं होता ना व्हाट्सएप के ऊपर लंबी कॉल्स कर सकूं, मैं जॉब भी कर रहा होता हूं, मैं पढ़ भी रहा होता हूं, मैंने दूसरे घर के मामला, आजकल पाकिस्तान के अंदर हूं, मैंने और दीगर मामला तो अपने घर के देखने होते हैं, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं कर सकूं। आप यूट्यूब पर मैं 1-2 घंटा जो बैठता हूं, वही टाइम मेरे पास होता है सारे दिन का, आप आ जाया करें। अब वो आए, मैं उनको ना नहीं कर सका, सिर्फ इतनी गुजारिश है, माजरत खाऊं शेख साहब और फारूक भाई। नहीं, ऐसे कर लो आमिर, चलो ऐसे कर लो, अभी भट्ट साहब तशरीफ फरमा हैं, आप उनसे सिर्फ एक बात पूछ लो, कि मेरी खातिर एक बात पूछ लो कि भट्ट साहब आप ये बताने आए थे कि जी हमने नबूवत का कोई दावा नहीं किया, मिर्जा साहब ने नहीं किया, ये आप लोगों ने जबरदस्ती हम पे डाल दिया, तो हमने उस सिलसिले में ये आयत आपके सामने रखी कि अच्छा ठीक है, फिर हम इसे अपने हक में समझ लेते हैं, वरना हमारा तो कोई दावा ही कोई नहीं। मतलब ये क्यों देते हैं, ये क्यों हर के सामने ये पेश करते हैं? सब कुर्बान जाऊं आपकी मसूलियत पे भी। आपको लगता है वो जवाब देंगे? इनको फारिग करा नहीं, फिर वो बताएंगे कि हाँ। तो आप लोगों की इजाजत के साथ कॉलर्स हैं, मैं चाह रहा हूँ कि वो आज फारूक भाई आए हैं, तो अच्छा ख्वाजा साहब वापस आ जाएं, आपको लेने लगे हैं, पहले अब्दुल भाई को हम ले लेते हैं, फिर हमारे दोस्त हैं, ख्वाजा साहब भी आए थे, मैं कह रहा हूँ वो फारूक भाई को देखकर दोस्त आ रहे हैं तो जरा ज्यादती ना हो जाए उनके साथ। जी अब्दुल भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है बिल्कुल आ रही है जी सर। कल भी मैंने आपसे जो है राब्ता करने की कोशिश की थी, बात भी हुई थोड़ी सी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपसे बात नहीं हो पाई। मैं आपको अपना थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ करवाऊंगा। मैं वैसे ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ, तो यहाँ पर जो है मैं फिल कर रहा हूँ और साथ साथ जो है मैं जॉब भी कर रहा हूँ साथ साथ। तो सर मेरा ये है, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपको थोड़ी सी सिचुएशन बताना चाह रहा हूँ और उसके बाद मैं आपसे गाइडलाइन थोड़ी सी लेना चाह रहा हूँ। मैं वैसे एक सुन्नी घराने अच्छा मेरी बात सुनिए अब्दुल भाई, माजरत मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं आपको करूँ जी। आप आज के प्रोग्राम के हवाले से क्वेश्चन है वो कर लें, अगर आपने मुशावरत करनी है तो मैं आपको 2-3 नंबर दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप उधर राब्ता करें। लाइव प्रोग्राम इसके लिए नहीं है, वो बात बड़ी लंबी हो जाएगी, पीछे लोगों के साथ ज्यादती होगी, माजरत चाहता हूँ। चलें ठीक, ऐसे कर लेते हैं सर, ऐसे कर। आप मुझे नंबर जो है वो बता दें। आप ये देखें, हाँ मैं आपको नंबर शो करता हूँ, ये देखें जरा, ये के शेख साहब का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कनाडा से उनका ताल्लुक है, अगर आप हमें नहीं सुन रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक हो गया जी? ठीक है सर, ठीक हो गया सर। अच्छा ये जो है ये खाकसार का आमिर हक का नंबर है, ये आप ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मेरा ताल्लुक सऊदीया से है तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। ये तीसरा नंबर है, ये जैतून टीम का व्हाट्सएप का नंबर है, इसमें ग्रुप्स में आप शामिल हो सकते हैं, फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, कोई समस्या है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? इसके अलावा हमारी ऑफिशियल ईमेल है, आप ईमेल के थ्रू हमसे राब्ता करना चाहते हैं करें, मगर आजकल व्हाट्सएप ज्यादा कन्वीनियंट है, इजी टू यूज है, तो आप व्हाट्सएप के जरिए ही कर लें, ठीक हो गया अब्दुल भाई? कोई आज के मौजू से सवाल है तो वो रखें प्यारे भाई, मैं बहुत माजरत। अगर मैं छोटा सा आपसे सवाल पूछ लूं, लेकिन मैंने क्योंकि आपकी सारी गुफ्तगू नहीं थी सुनी पीछे से। अच्छा, मैं ये एक जगह पे पढ़ा था, इनकी ये मिर्जा साहब की ही बुक है, रूहानी खजाइन नाम है उसका, और जिल्द नंबर 18 और पेज नंबर 233। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि ए कौम शिया, इस पे इसरार मत करो कि हुसैन तुम्हारा मुंजी है, क्योंकि मैं सच कहता हूं कि आज तुम में एक है जो हुसैन से बढ़कर है।
तो तौबा नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अगर आप, मैंने आपको ये इसका मैं रेफरेंस भी कोट करवा हुसैन देता हूँ। तुम्हारा मुनज्जी है, मुनज्जी जी है जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये है रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 18, पेज नंबर 233। तो इस पे जो है मैंने, एक अहमदी भाई था, उससे मैंने थोड़ी डिबेट की, लेकिन उसने मुझे आगे से इसका जवाब ये दिया कि ये जो हुसैन का लफ्ज यहाँ पे यूज किया है, ये इमाम हुसैन नहीं है, ये कोई मौलवी हुसैन है, ये उनके बारे में कहा गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना कोई इसके बारे में मुझे थोड़ा सा मौक़िफ़ पेश करें। बस ये सिंपल ये समझ लें कि उस बंदे ने अच्छा एक्सक्यूज दिया, लेकिन मिर्जा साहब ने जो है वो नवासा रसूल को ही मेंशन किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सदहा हुसैन दर गिरेबानम, ये शेर है मिर्जा साहब का। सदहा हुसैन दर गिरेबानम, 100 हुसैन मेरे गिरेबान के अंदर हैं, और वाकया करबला पीछे कहा हुआ है। वो कहते हैं हर रोज करबला मेरे हाथ में होता है। तुम किस करबला की बात करते हो? ठीक है जी। तो बाकी इंशाल्लाह आपसे जो है फिर कभी इस मौके पे जो है मैं सारी अपनी जो है सिचुएशन बताऊंगा। आप कॉल करके बात कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जरूर आप ज्वाइन किया करें, प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन किया करें, कोई क्वेश्चन हो उसके साथ आया करें। उसकी वजह ये होती है, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ दोस्त कहते हैं जी वो बाद में गिला कर रहे होते हैं जी, ये आमिर हक उतार देता है, फारूक भाई उतार देते हैं, या बात नहीं पूरी होने देते, या कई लोग भी गिला कर रहे होते हैं। दोस्तों याद रखें, ये जो यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम हो रहा है ना, इसको हल्का ना लें। ये हिस्ट्री क्रिएट हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। इस पे मुफ्ती बूजने जैसे लोग कलाबाजियां तो मार सकते हैं, मगर जैतून एफएम लाइव जो है ना, वो एक एक सेकंड को काउंट करता है कि आने वाली सदियों तक ये आवाज गूंजेगी, हमारे एक एक आर्ग्यूमेंट गूंजेंगे। हम कितनी अकलमंदी की बात कर रहे हैं और कितने बेवकूफ लग रहे हैं, ये आज से सदियों बाद भी लोग ऐसे देख सकेंगे। इसीलिए मेरी गुजारिश ये है कि मैं रिस्क नहीं ले सकता कि एक इतनी कंटेंट किस्म की, इंटेलेक्चुअल किस्म की माहौल बना हो जिसमें शेख साहब जैसे लोग हों, फारूक भाई माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी टीम के दीगर अफराद हैं, और नीचे से कॉलर बड़े बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो उसमें हम इररेलेवेंट गुफ्तगू को, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स को शामिल कर लें। बाकी आप जरूर आया करें, सवाल किया करें। आपने जो कहा, मिर्जा साहब का शेर मौजूद है जो कि कई अखबारों में भी शाया हुआ, मिर्जा साहब का जो दुर्र ज़मीन है उसमें मौजूद है, कई किताबों में मौजूद है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो गालबन ये कौन सी किताब थी, अल हकम में कुछ ऐसे करके अखबार में भी आया। मैं दिखा भी दूंगा आपको, मैंने मेरे ख्याल से इसके ऊपर एक प्रोग्राम शायद किया था, उसमें मैंने दिखाया भी था कि सदहा हुसैन दर गिरेबानम, 100 के करीब, 100 से ज्यादा हुसैन जो है वो मेरे गिरेबानों के अंदर हैं। अयाज बिल्ला। हसीब ख्वाजा साहब हमारे साथ जनाब माशाल्लाह मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तो वालेकुम सलाम। फारूक साहब भी हैं, वेलकम बैक फारूक साहब। ख्वाजा साहब हमारे टीम के मेंबर भी आए हैं, टीम के मेंबर भी हैं। उमर खान साहब माशाल्लाह मौजूद हैं, मैंने उनको भी ऑन बोर्ड ले लिया है ताकि उनको भी इंतजार ना कराएं। अहलन व सहलन उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब भी आ गए। अच्छा, मैं किस्म का आज ना सवाल करूंगा ना कमेंट करूंगा, सिर्फ एक बात कर दूं क्योंकि शेख साहब को नहीं पता। आमिर साहब, आज जो मैंने दोपहर के टाइम जो मैंने लिखा था बामुकाबला वाला कमेंट, वही हुआ जो होना था। तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि ऐसा ही होगा। तो आप भी कोई दावा करें, आप भी दावा करें फिर कोई ख्वाजा साहब। वो शेख साहब, मैं यहाँ बोल नहीं सकता कि मैंने बामुकाबला क्या लिखा था। तो वो बाद में आमिर साहब बता देंगे आपको, लेकिन बताएं ख्वाजा साहब, अपनी जुबान मुबारक से ही बताएं। मेरे पे ना सारे चले, मैं बोल देता हूँ। मैंने कहा था कि आज जो मुनाजरा जिसको कह रहे हैं वो होने वाला है, वो असल के अंदर अक्ल व दानिश बामुकाबला लोफरगिरी होगा। मेरा लफ्ज ये था। And this was expecting what I was expecting, और यही हुआ। बहरहाल बात यह है इतनी सी कि आमिर साहब का दिल बहुत बड़ा है कि उन्होंने ये वक्त देके बर्दाश्त किया। जाती तौर पे मैं जो बहुत ब्लंट किस्म का आदमी हूँ, जिसको कहते हैं कुंद छुरी हूं। अगर मेरे सामने कोई आ जाए और इस तरह की बात करे तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड लगते हैं, और मेरा एक ही मखसूस जुमला है जो बोलता हूं कि भाई साहब, मैं बेवकूफ लोगों से बात करना पसंद नहीं करता हूं, अब चले जाओ। इतना बोल के चला जाता हूं। और ये हकीकत के अंदर मैं बहुत जगह कोर्ट रूम्स में भी ये बोल चुका हूं
उड़ जाता हूँ मैं। तो आमिर साहब ने इतना बर्दाश्त कर लिया, इट वाज ऑल एक्सपेक्टेड। ख्वाजा साहब आमिर से पूछ ले, मैं इसे कह चुका एग्जैक्टली डिटो वर्डिंग जी, या ये अभी तो मुझे अभी पता चला कि आपने भी कि भाई ये बात एग्जैक्टली यही बात। बहरहाल एनीवेज, ओवर टू उमर साहब जो है वो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उमर भाई खाक साहब किधर गायब थे उमर, किधर चले गए थे, कहाँ गायब हो गए थे? शेख साहब, पहली बात तो ये माजरत चाहता हूँ, पिछले 2 महीनों में मेरे ख्याल में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के मेरे ख्याल में 3 लाख निशानियां मेरे ऊपर आ गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ जी, नहीं अभी पिछले 2 महीने में तो, पिछले 2-2.5 महीनों में तो बहुत यू नो विद ये जो कोविड आया था, फैमिली को भी हुआ था, और फाइनेंशियली तौर पे कुछ ज्यादा कुछ हो गया मेरे साथ, लेकिन क्या किया जाए। आप लोगों का शो देख रहा था मैं कल, तो आमिर भाई आपने जो है ना ज्यादती की अजीम भट्ट साहब के साथ, कि आपने उसको किंडरगार्टन या मतलब जो मॉन्टेसरी वाली जो क्वेश्चन आंसर सेशन जो ना, आपने उसको जो ना नहीं दिया। कल माशाल्लाह जो आपने जो हवाले उनके सामने रखे, तो उर्दू में हम कहावत है कि अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, जो आपने अहादीस मुबारक उनके सामने पेश किया था, तो वो भी उनको मेरे ख्याल में एंड ऑफ द शो साइम अवान साहब मेरे ख्याल में समझ गए थे। लेकिन ये जो अजीम भट्ट साहब हैं, ये जरा ढीठ किस्म के लोग हैं, इनको सवाल जवाब करके ही इनके 2-3 थप्पड़ मार के ही इनको समझ में आया था। तो काश आप इनके सवाल जवाब लेते। उनसे मेरा एक सवाल था, छोटा सा मेरा सा सवाल था, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उनसे मैं पूछने की तलब फरमाऊं। जी जरूर गो अहेड, पूछ लें, सुन रहे हैं वो। अच्छा, सुन रहे हैं आपकी बात। इंशाअल्लाह ताला मेरा सवाल उन तक पहुंच जाए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब अपने किताब तरियाकुल कुलूब रूहानी खजाएं जिल्द 15 पेज नंबर है 515 और 516। मेरा जो सवाल है पेज नंबर 516 है, और इसी सूरह निसा की वर्स 69 के मातहत है। मिर्जा गुलाम कादियानी लिखते हैं बीच सफ़ा में, सो ये चारों किस्म के कमाल जो हम 5 वक्त खुदा ताला से नमाज में मांगते हैं, ये दूसरे लफ्जों में हम खुदा ताला से आसमानी निशान तलब करते हैं, और जिसमें ये तलब नहीं, ये सुनने वाली बात है आमिर भाई, और जिसमें ये तलब नहीं उसमें ईमान भी नहीं। तो मिर्जा गुलाम कादियानियों ने अपने सारे किताबों में अपने जितने भी मेंबरान के फहरिस्त हैं वो जमा किए हुए हैं, जितने मेंबरान चंदा दे रहे थे उनके भी लिस्ट रखे हैं। तो बराए मेहरबानी जितने भी नबीन, सिद्दीकीन, सालेहीन और शुहदा जमात अहमदिया में से हैं, उसका जरा फहरिस्त मुझे गिनवा दें 125 साल से। और जो 1300 साल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर मिर्जा गुलाम कादियानी के दावा नबूवत से पहले तक के मुझे सब फहरिस्त चाहिए। कितने नबी आए थे, कितने शुहदा हैं, कितने सिद्दीकीन हैं, और कितने सालेहीन हैं। क्या ये बता सकते हैं? इनको आपने अच्छी तरीके से कल बता दिया था, समझा दिया था कि मआ का जो लफ्ज है उनमें से होंगे, उनमें से इन अहमदी भाई इन कादियानी हजरात को इतना भी समझ में नहीं आता कि ये इनाम दरअसल क़यामत के बाद आपको जन्नत में नसीब मिलने होने वाली है। एनीवेज, ये सवाल मैंने उसके सामने रखने थे, आपने तो उसको बस टाल में टोल के काट दिया अच्छी तरीके से, मजाक में मैं कह रहा हूँ। तो एनीवेज, ये जो 4 इनाम है, मैंने आज तक इस चीज की तलब नहीं की अल्लाह ताला से। मैं तो गुनहगार आदमी हूँ। शेख साहब भी अपने हर शो में ये कहते हैं कि मैं गुनहगार तालिब इल्म हूँ। तो यार
یہ احمدی حضرات کیا کس چیز کی دعا کرتے ہیں نماز میں؟ مغفرت کی، ہدایت کی، یا نبیین ہونے کی؟ اینی ویز ٹھیک ہو گیا. عمر بھائی ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں حمیر بھائی، ان کو لے لیتے ہیں. اور عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ہم مزید گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے. عمر بھائی کی بات پر چند میری گفتگو ہے، نکات ہے، میں اس کو شیئر کروں گا. جی عمیر بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی. جی عامر بھائی کیا حال ہے؟ شیخ صاحب، فاروق بھائی، سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو میں؟ الحمدللہ. سر آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. ایک چھوٹی سی پہلے سجیشن، پھر چھوٹی سی بات، پھر میں اجازت چاہوں گا. سجیشن یہ ہے کہ سر ہم کام پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگ کا ایک ایڈورٹائزمنٹ دیکھی کہ آج کی ڈیبیٹ کے حوالے سے، تو آپ یقین کریں کھانا بھی اسکپ کر کے فوراً میں نے لگا لیا کان پہ. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹائمنگ اگر تھوڑی سی اگر آپ آگے کر دیں، آدھا گھنٹہ یا سم تھنگ، کیونکہ یہ پاکستان کے حساب سے شاید صحیح ٹائم ہو، لیکن ہم یہاں پر ذرا آتے ہیں جیسے ہی گھر پہ تو آپ لوگوں کا شو شروع ہو جاتا ہے. اچھا، یہ تو ایک سجیشن تھی، اگر کچھ منٹس آگے بڑھا دیا کریں. اور دوسری بات یہ کہ ماشاءاللہ سے یقین کریں عامر بھائی کی یہ مختصر سی ڈیبیٹ جو ہے نا، مجھے یقین کریں بہت بہت پسند آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ون آف دا بیسٹ ڈیبیٹ میں نے آج کی سنی ہے. ٹھیک ہے عامر بھائی، جو آپ نے آج پالیسی سیٹ کر دی ہے، اور جو آپ کے ورڈز ہیں کہ ایک ایک سیکنڈ جو ہے ہماری نسلوں تک یہ سب جائیں گے. خدا کی قسم، بس اللہ پاک جو ہے نا آپ لوگوں کی علم میں اضافہ فرمائے، اور جو ہے آپ کی عمروں میں بھی برکت دے، تاکہ جو ہے لوگوں کو پتہ چلے کون کیا بات کر رہا ہے، کون عقل مندی والی بات کر رہا ہے، یا کون یہاں پر جو ہے نا وہ ایک مداری بٹھا کے اور ڈگڈگی بجا کے صرف ریٹنگ کے لیے. ٹھیک ہے، بس اتنی مختصر سی میری بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں. جزاک اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جب لوگ ہماری جو جذبات ہیں ان کو سمجھتے ہیں نا، یہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. دیٹس سو فیسنیٹنگ، دیٹس سو سیٹسفائنگ، کہ جب آپ جو چیز پہنچانا چاہ رہے ہیں عوام کو ویسے ہی پیک فارم کے اندر وہ ملتی ہے من و ان. میرا یہی مقصد تھا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. میں نے اس گفتگو کے جب مجھے پتا چلا نا کہ بٹ صاحب جو ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ میرے ساتھ اور عوام میرے ساتھ تو جو ہو رہا ہے، میں تو بیٹھا ہی تھا ذہن بنا کے گھنٹہ بیٹھا، مگر جو سن رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی، تو میں نے اسی لیے کہہ دیا کہ اگلے 5 منٹ کے اندر میں گفتگو پیک کر دوں گا. اب آپ نے یہ کہا ٹائم کے حوالے سے، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. بالکل ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے رکھیں. یہی وجہ تھی کہ مجھے پتا ہے کہ لوگوں کے لیے ٹائم کو مینج کرنا بہت مشکل ہے. میں نے اسی لیے 30 سے 35 منٹ کے اندر گفتگو کو ختم کر دیا تھا، تاکہ جو لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی کام چھوڑ کے آیا ہوگا کہ ڈیبیٹ سنتے ہیں، کچھ سیکھنے کو ملے گا، اس کے ساتھ اگر سیکھنے کو نہیں مل رہا تو وہ کوئی بیچارہ ٹائم بھی ضائع نہ کرے. یعنی دیکھیں نا کتنی زیادتی کی بات ہوگی کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے، صرف پھنسا لیا اور سیکھنے کو بھی کچھ نہ ملا. یہ تو ڈبل زیادتی ہوگی نا آپ کے ساتھ. تو اگر سیکھنے کو نہیں کچھ مل رہا تو کم از کم وقت تو بچ جائے، مطلب دوسرے زندگی کے کام تو کر لے. تو بس یہ میری پالیسی تھی، میں نے یہ چیز رکھی. علی بھائی نے میں جوائن کیا ہے، ان کو لے لیتے ہیں، اور پھر ہمارے ایک ایڈمن بھی ہیں. جی پیارے علی بھائی. ہیلو، السلام علیکم ایوری ون. تو یہ سن رہا اچھا تھا علی بھائی یہ جو نیچے ایک معذرت چاہتا ہوں، علی بھائی کے نیچے جو علی رضا کی آئیڈیا یہ آپ کی ہے؟ نہیں میری نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا علی رضا بھائی، یہ آپ کو میں لنک دے رہا ہوں، آپ اس لنک پہ کلک کریں، آپ آ سکتے ہیں. کیوں نہیں بات کر سکتے میرے پیارے بھائی، آپ آئیں. جی علی بھائی سوری. میرا سمپل کوشچن ہے پوری جماعت احمدیہ سے اور یہ بٹ صاحب سے. میں یہ سن رہا تھا سارا کنورسیشن. پہلے تو یہ مجھے یہ اس چیز کا آنسر دیں، جو بھی انہوں نے بات کی اور جس طرح بھی انہوں نے ٹویسٹ کیا ہے اسی چیز کو رپیٹ کریں. سمپل چیز سمجھ نہیں آ رہی. کلیمنٹ تو آپ ہیں، جو کلیمنٹ ہوتا ہے وہ پروف کرتا ہے، پھر آگے بات چلتی ہے. بہرحال وہ اس چیز کو میں ابھی یہاں پہ چھوڑتا ہوں. مجھے یہ بتائیں، یہ پوری جماعت احمدیہ اور جو لوگ احمدیہ اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں وہ اس چیز کا مجھے سمپل سے کوشچن کا آنسر دیں. وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے عزتی کرنے کے بعد، حضرت مریم علیہ السلام کی بے عزتی کرنے کے بعد، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے عزتی کرنے کے بعد یہ کون سے صالحین میں، شہداء میں شامل ہوں گے؟ بس یہ مجھے یہ ثابت کر دے. وہ جو مسلمان ہیں ان کا چھوڑ دیں، مجھے یہ بتائیں یہ کون سے انبیاء، صالحین اور شہداء کے ساتھ یہ شامل ہوں گے؟ واہ زبردست.
بہت پیاری بات علی بھائی نے کی. علی بھائی سے میں اجازت لوں گا. ناظرین آپ نے سنا علی بھائی کا موقف, یہ بہت بعد میں آنا تھا, مگر علی بھائی جیسے جس طرح کہ وہ ماشاءاللہ جماعت احمدیہ کو سمجھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یار آپ ٹھیک ہے, ہم اس اصول کو بھی مان لیں کہ اطاعت کے نتیجے میں کوئی نبی بن گیا. بھئی یہ جو گستاخیاں کی ہیں, چاہے کوئی بندہ تہجد گزار ہو, رسول کی, اللہ کی, صحابہ کی, اہل بیت کی, آل رسول کی وہ گستاخیاں, اور قرآن کی اور شاعر اللہ کی وہ گستاخیاں کرنا شروع کر دے, ایسی نمازیں لپیٹ کر اس کے منہ پر ماری جائیں گی. یہ کیا اطاعت ہوئی؟ یعنی کوئی اپنے ماں باپ کو گالیاں بھی دے اور ان کی خدمت بھی کرے, اور بعد میں روکنے والا اس کو کہے کہ تم ماں باپ کو گالیاں بکتے ہو, تو آگے سے کہے میں پانی بھی تو پلاتا ہوں نا, میں ٹانگیں بھی تو دباتا ہوں نا, میں سر میں تیل بھی تو لگاتا ہوں نا, میں رات کو سوتے ہیں تو کمبل بھی اڑاتا ہوں نا, اور بھائی تم تھپڑ مارتے بھی تو ہو نا, تم گالیاں بھی تو نکالتے ہو, یعنی کیا دھرا ضائع کر دیتے ہو. تو بہرحال یہ اصول کو بھی سمجھیں. ڈاکٹر رضا صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان کو میں لیتا ہوں. اس سے پہلے ہمارے ایک ایڈمن ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, وہ مختصر وقت دیتے ہوتے ہیں, ان کو لے لیتے ہیں, پھر ڈاکٹر صاحب کو لیں گے. جی فرقان بھائی اہلن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چھوٹی سی, میں سوال تو نہیں چاہ رہا ہوں, بٹ یہ کہ ایک چھوٹا سا فیڈ بیک دینا چاہ رہا ہوں آج کی نشست کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک اتنے ٹائم بعد جو عظیم بٹ صاحب نے جو اب جوائن کیا تھا ہمارے چینل کو, اور جی وہ انہوں نے ایک ڈبیٹ کی جو بات کی ہے, یہ اتنے عرصے سے غائب تھے اور اچانک سے ان میں جو ایک اوتار اترا ہے. میں خود اس نتیجے پر پہنچا ہوں, اپنے اپینین سے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بظاہر زیتون ایف ایم جو ہے وہ بہت ہی زبردست ٹریک کے اوپر ہے, ان کا مشن بالکل اسٹریٹ اوے ہے, اور کافی احمدیوں تک جو ہے وہ ہمارا جو بھی موقف ہے وہ ان کے دلوں تک ان کے بات پہنچ رہی ہے. ہیڈس آف عامر بھائی, ہیڈس آف شیخ صاحب. یہی وجہ ہے کہ یہ موصوف اب یہاں پر آ کر وہ فاروق جو بھائی بھی آپ کا بیٹھے ہیں جو یار, مشن ہے ان سے ہٹانے کی فاروق کوشش بھائی کریں. کو فاروق بھائی تو ہمارے دل میں سر, وہ انجن ہے ہمارا یار, ہمارا پائلٹ ہے بھائی. فاروق بھائی تو دل میں. فاروق صاحب میں بڑی معذرت چاہتا ہوں, میں نے کہا ذرا جلدی جلدی کر لوں کیونکہ پھر باقی کالر بھی ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, جزاک اللہ خیر. جیتے رہو, جیتے رہو. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو حقیر سے اعمال ہیں ان کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور ریاکاری سے بچا لے, اور ہمیں یہ ناروں شروں سے بھی بچائے. جی ڈاکٹر صاحب اہلاً وسہلاً, ضرور گزارش کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم, پالٹا کا آ گیا. وعلیکم السلام. عامر بھائی, وہ مجھے آپ کی بات سے تھوڑا سا پہلے جو غامدی صاحب نے انصر صاحب کا حال کیا تھا نا, انہوں نے تو بڑے میٹھے میٹھے انداز میں کیا, آپ نے تو کس کے تھپڑ مارا گردن کے پیچھے اور بڑے پیار سے. اینی بٹ صاحب کو تھوڑا سا شعور اگر ہوگا نا تو مطلب آپ نے فرینکلی, ہم سبھی ہم سن رہے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جس میں ایڈ نہیں ہے, جسٹ فینٹاسٹک, بالکل صحیح مناسب طریقے سے. عامر دیتا ہے حصہ بقدر جسہ وہ دے. اچھا, اصل میں جو میں سمجھ سکا ہوں نا کہ یہ کچھ دنوں سے وہ جو خاتم النبیین والی آیت ہے اس حوالے سے جب سوال ہوا اور کوئی جواب نہیں دے سکے, تو اس کے بعد یہ زیادہ نوجوان جو ہے نا ہمارے احمدی دوست, وہ زیادہ اگریسو اس حوالے سے کسی نہ کسی طریقے سے جو ان کو پلیٹ فارم ملتا ہے تو کوشش کرتے ہیں. اینیو یہاں جو بات ہے کہیں میں نے ان کی سنی تھی نوجوانوں کی کہ جو نبوت ہے وہ اللہ کی نعمت ہے, تو اللہ کی نعمت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ تو بھائی زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے, زندگی تو ختم ہو جاتی ہے. والدین بھی اللہ کی نعمت ہے, والدین بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو نبوت ختم نہیں, مکمل ہو گئی ہے. جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ نبوت اپنے پورے کمالات کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے. اس لیے اب اس میں دوسرا یہ جو مہر والی بات جو ہو رہی تھی, سوری ہم ایک منٹ اور لوں گا, جو مہر والی بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ, میں ڈپٹی کمشنر کے پاس جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں سر میں یہ اٹیسٹیشن کر دیں, وہ مہر لگا دیتے ہیں, کیا میں ڈپٹی کمشنر بن جاؤں گا اس سے؟ اس اسٹیمپ لگانے سے کیا میں ڈپٹی کمشنر بن جاؤں گا اس سے؟ مہر سے صرف یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ یہ ٹھیک ہے. اب وہ میں نے مہر نہیں لگوائی لیکن میں شور مچا رہا ہوں کہ مہر لگی ہوئی ہے, یہ ایک اور الگ بحث ہے. جو بالکل جو ماشاءاللہ جس طرح کے اعلیٰ خیالات کا اظہار جناب حسین علیہ السلام کے بارے میں, جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, یا جتنے بھی صالحین شہداء کے بارے میں مرزا صاحب فرماتے رہے ہیں, گلفشانیاں فرماتے رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے تائید اللہ کی خاص سے ہونا, اور یہ جو ہے ان کی توجہ نبی تراش والی, یہ نبی تراش جو ہے نا ایک
धोखा दिया हुआ है अहमदी हजरात को, और बेचारे उनको समझ नहीं आता कि इसको किस जगह फिट करें। बस यही बात थी। लेकिन आज आमिर भाई, यू डिड योर जॉब वेल, नाइस वर्क, अल्लाह आपको अजर देगा। और थैंक यू। मैं ना आपको एक डॉक्टर जी डॉक्टर साहब आप रुकिएगा, मैं ना आपको एक हवाला, बेसिकली आपने एक बात की ना रहमत के हवाले से, मुझे एक हवाला याद आ गया, मैं ना वो जरूर दिखाना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ अगर उसको भी दिखा दिया जाए तो वो बड़ी प्यारी जगह पर फिट बैठेगा। हाँ एक मिनट, ठीक हो गया मेरे ख्याल से, शायद मैंने इसको, हाँ ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा मुझे चंद सेकंड चाहिए ताकि मैं उसको अपलोड कर सकूं। ठीक है, अच्छा जी, बड़ी प्यारी, हम घर की मिसाल देखें ना, हम बाहर क्यों जाएं, आपने मिसाल दी ना बड़ी प्यारी डॉक्टर साहब कि ये रहमत और ये सारी चीजें जो हैं वो किस तरीके से होने के बावजूद खत्म भी होती हैं। तो मैं ना क्यों ना घर की एक मिसाल दे दी जाए और इसी से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट हवाला ये मैं दिखा देता हूँ आपको। और मिर्जा साहब ने बड़ी माकूल और मंतकी बात की है। कुछ लोग कहते हैं नहीं मिर्जा साहब ने सारी बातें गलत की हैं, नहीं, कुछ ठीक भी की हैं, जिनमें से एक मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये देखें, अच्छा जी, रूहानी खजाइन वॉल्यूम 20 पेज 311, रिसाला अल वसीयत, पूरी इबारत है, स्क्रीन पर मैंने दिखा दिया, जिसने पढ़नी हो पढ़ ले। मैं आखिरी उसूल पढ़ूंगा जो क्योंकि से शुरू हो रहा है, पिंक लाइन। डॉक्टर साहब अगर आपको नजर आ रही है तो आप खुद ही पढ़ दें, मुबारक। जी जी, इस नबुव्वत पर तमाम नबुव्वतों का खातिमा है। इससे आगे चलें, क्योंकि जिस चीज के लिए क्योंकि जिस चीज के लिए एक आगाज है उसके लिए एक अंजाम भी है। जी, लेकिन ये नबुव्वत जी प्लीज, बिल्कुल सही। अच्छा अब जी, अब देखें ये जो आप बात कर रहे थे ना रहमत, मिर्जा साहब ने एक उसूली आमा दिया है, और वो उसूल ये दिया है कि अकल इस चीज का तकादा करती है कि जिस चीज का आगाज है ना उसका अंजाम भी है। बिल्कुल अंजाम। अब नबूवत के आगाज पर तो अहमदी और मुसलमान सारे मुत्तफिक हैं, सही। अंजाम पर मुत्तफिक नहीं होते, कहते हैं जारी जारी है, खत्म हो नहीं सकती। क्यों जी? क्योंकि ये करते हैं जी कि नबूवत तो रहमत है। मिर्जा साहब ने खुद ये किया है कि जिस चीज का आगाज है उसका अंजाम भी बिल्कुल, और खान नबूवत के कॉन्टेक्स्ट। बहुत शुक्रिया। तो मैं नाज़ुर मिलने वाला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू अमर भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। यू वेलकम सर, यू वेलकम, बहुत शुक्रिया जी। शेख साहब आप कुछ कहना चाहते हैं, दूसरे हमारे दोस्त साहब आप कुछ कहना चाहते हैं, उतनी देर में हमारे और कॉलर आ जाएंगे जी। थैंक यू आमिर, थैंक यू। सबसे पहली चीज तो ये कि वेलकम उमर, और गाहे बगाहे अब आप आएंगे, अल्लाह ताला आपके मसाइल हल करे, आपके हर मुश्किल दूर करे। और हमारे जो पायलट हैं, असल जो पायलट हैं, उनके कहने के मुताबिक कि अभी उनके एक दो प्रैक्टिकल्स बाकी हैं, चलें वो होते रहेंगे। मेरा ख्याल है कि हम मज़ीद इनकी जुदाई और कमी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। बड़ी शिद्दत से इस चीज़ की ज़रूरत है, और सारा बोझ जो है एक्चुअली ये आमिर के कंधों पे जा पड़ा। टू बी ऑनेस्ट विद यू कि इस नौजवान का मतलब जो मुझे इसके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ है वो ये कि इसकी लाइफ में काफ़ी तब्दीली आई है। अब इतना मसरूफ़ है काम से आते ही, यकीन करें कि साथ में मेरे बात कर रहा होता है, साथ में इसके मुंह से चप चप की आवाज़ें भी आ रही होती हैं, बेचारा खाना खा रहा होता है और किसी को साथ में नसीहतें या बातें भी कर रहा होता है और मेरे साथ भी चल रहा होता है। फिर प्रोग्राम जो है इसको इस वक्त चलाना, ये जो हमारे एक साहब आए थे उन्होंने कहा जी थोड़ा ज़्यादा कर दें। वी अंडरस्टैंड दैट कि भाई ये चीज़ माशाल्लाह हमारे असल पायलट आ गए हैं, हमारा नौजवान जर्नैल जो है वो आ गया है, तो वो जो भी आप टाइम कहेंगे तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम चलेंगे। शेख साहब एक सवाल आया है, शेख साहब अगर मैं सॉरी शेख साहब, सॉरी बात कट गई आपकी। शेख साहब एक सवाल आया है, मैं समझता हूँ कि अगर इस सवाल को हल न किया गया तो क़यामत के दिन आपको कटहरे में खड़ा किया जाएगा, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से जमाते अहमदिया पर भी बर्डन है और तमाम के तमाम मुसलमानों के ऊपर यह बर्डन रहेगा कि इतने हसास, अहम और मार्कतुल आरा सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए। शेख साहब आपकी स्क्रीन के ऊपर।
शेख साहब ये वैसे कोई ये बता सकता है कि मिर्जा साहब को मोहर किधर पड़ी? अच्छा, वैसे आपने सही कहा कि मेरे शहर का, मेरे गांव का बंदा है, मेरा ग्राई है। एक वो जुबान है ना आपकी पिंडी वाल, मेरा ग्राई है जी। तो मिर्जा साहब मेरे ग्राई थे या मैं उनका ग्राई। तो मोहर जो मिर्जा साहब पे लगी, यकीन करें कि अगर मैं अपने चश्मे तसव्वुर में लेके आऊं और सोचूं कि कहाँ, तो वो सर से पांव तक सरापा बमोहर थे वो। और वो मोहर इस सेंस में थे कि बेचारे के जिसे बंद करना कहते हैं ना, सील के सेंस में वो सरापा बमोहर थे कि कोई बात उसके अंदर जाती नहीं थी। अगर जाती होती तो यकीन करें कि वो लोगों की आरा को अल्लाह की तरफ मंसूब ना करते। मतलब उन्होंने किताबें पढ़ी, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने मुख्तलिफ मसालक को पढ़ा, तसव्वुफ को पढ़ा, और उन सब को लेके तो जो बातें उन्होंने बनाई और फिर अल्लाह ताला की तरफ मंसूब कर दी, जिनको उन्होंने अपना इल्हाम, अपनी वही और वो कशूफ, ये वो रोया के अंदर तब्दील किया, और साथ उसमें ये बात कह दी कि जी अगर कोई अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ झूठ बोलता या बांधता है तो अल्लाह उसको रगे जान से पकड़ लेता है, और उसके लिए सूरह अल-हाका को आगे कर दिया। आमिर, मुझसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा मतलब कौन बेहतर जानता होगा, मैं तो एक बिल्कुल इस मामले में मतलब नालायक सा तालिब इल्म हूँ, कि ये जो उन्होंने एक तसव्वुर दिया हुआ है ना अपने लोगों को कि जैसे जी ऐसे किसी ने बोला तो अल्लाह ताला ने फौरन पकड़ लिया, इसकी आड़ में जो उन्होंने ये सारा ड्रामा किया और ये सारा अपना कल्ट की एम्पायर खड़ी की है, ये सिर्फ इसी चक्कर में नाम लिया इस्लाम का, लिबादा ओढ़ा रसूल करीम का कि मैं माजल्ला दोबारा ज़हूर हूँ। अब अहमदी जो हैं, यहाँ पे मैं एक चीज़ वाज़ेह करता चला जाऊँ, चूँकि मुझे पता है मैं जिस घराने में पला बड़ा हूँ, मैंने अपने माँ बाप को देखा है, और अभी तक जो लोग हैं उनसे जब भी बात होती है वो कहते हैं कि हम कुछ और तो नहीं कर रहे, हम अल्लाह और रसूल करीम को तो मान रहे हैं। वो तसव्वुर में भी नहीं ला सकते कि मिर्जा गुलाम अहमद अपने आप को जब मोहम्मद कह रहा है, जब वो ये कह रहा है कि मैं क्यों दूसरा कलमा बनाऊं जबकि मैं खुद वो हूं। अब मुसीबत यह है कि वो किताबें पढ़ना मतलब गवारा नहीं करते, और मेरी नज़र में आज वो देख के भट्ट साहब को ये आ गया है कि अगर किताबें पढ़ भी लें, टू बी ऑनेस्ट विद यू, कि किताबें अगर पढ़ भी लें तो यही हाल होगा जो भट्ट साहब का है बेचारे। मतलब वो बजाय अपने आप का मौकफ जाहिर करने को, बताने को कि भाई हम क्या है, वो दूसरे से पूछ रहे हैं तुम बताओ कि हम क्या है। सो सिलसिला ये है कि ये बेचारे इंतहाई सादा लोग, इनके साथ मतलब रहम का और प्यार का सलूक करना जो है ना, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। जी आमिर, ठीक हो गया। शेख साहब के कलमात आपने दोस्तों सुने। दोस्तों कोशिश करेंगे कि इसी तरीके के कुछ इल्मी मौज़ूआत जो हैं, जो सीखने सिखाने के मामलात हैं, वो करते रहें। ऑफ द रिकॉर्ड गैरत के कैप्सूल नामी सीरीज का भी सिलसिला जारी रहेगा। आपने परेशान नहीं होना, वो आपको आते रहेंगे ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है, हम मिलते रहेंगे। शेख साहब के पेज के जो एडमिन हैं उनको भी मैं फराहम करता रहता हूँ, तो उसको हम ऑफ द रिकॉर्ड रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कुछ सीखने सिखाने का ही कुछ सिंसियर मामलात रखें। बाकी जो हमारी जंग चल रही है, सर्जिकल स्ट्राइक, वो अलग जगह पर चलेगी। खैर, मैं उमर भाई और फारूक भाई, आमिर एडमिन की बात कर दी तो अगर इजाजत हो तो एक लफ्ज कह दूं उसके बारे में भी। जी 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 दोस्तों, आजकल सिलसिला ये है कि मैं जिसे कहना चाहिए कि मैं जरा बैकफुट पे चला गया हूँ फेसबुक से, मैं बैकफुट पे चला गया हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ महसूस की थी कि मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लग सकता,
ऐसे लोगों के साथ मैं मतलब किसी तौर पे भी पूरा नहीं उतर सकता। तो जो एडमिन हैं उन्होंने कहा जी कि ठीक है, आप छोड़िए, आप अपना काम ज़ैतून पे कीजिए, ये पेज हमारे हवाले कीजिए, हम जाने और हमारा काम जाने। अब जिस तरह से इन बूझने मुफ्तियों मौलवियों से वो डील कर रहे हैं, उन्हें मैंने बाकायदा तौर पे ये हदायत है कि वो जो भी लिखें, अगर मैं उन्हें कोई चीज़ कहता हूँ तो उसमें वो कोट करें कि मेरी तरफ से ये कहा जा रहा है। बसूरत दीगर ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि ये आपका लिखा हुआ ये चीज़ आ रही है, ये वो सिलसिला चल रहा है। तो उसमें से बाज़ लोग जो ये कहते हैं ना जी कि आए शेख साहब जवाब दें, वो चीज़ मद्देनज़र रखें कि जब मैं आके लिखूंगा तो मैं ज़रूर दूंगा आपका जवाब। आप अभी एडमिन साहब से बातें कर रहे हैं, उनका जवाब दे सकते हैं तो आप दे लीजिएगा, और अगर आपने जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वही ज़ुबान आपको वापस मिलेगी। ये मैं बता दूं, मुझसे तो नहीं मिलेगी, लेकिन एडमिन साहब से आप कोई ऐसी तवक्को ना रखें कि वो आपसे ये कि ऐसा सलूक करेंगे। एडमिन जो है वो आपने फरदोस आशिक अवान रखी हुई है। वो मुक्के बना के फेसबुक के अंदर से खड़का रही है आवाम को, आवाम बड़ी तंग है। क्या ये चल रहा है, मतलब फेसबुक का जो पेज है शेख साहब का, वहाँ मैं अभी आपकी बातों से समझा, वहाँ पे ये चल रहे हैं है फारूक भाई हुआ ये है कि शेख साहब आप गए छुट्टियों पर, शेख जो है उनके ऊपर हो गया हमला फेसबुक के ऊपर। उन्होंने जनाब किया, फेसबुक से ली छुट्टी, दस्तबरदार हुए और पेज कर दिया डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा को। अब वो तो सादा उर्दू बोलने तो लगता है कि गालियां निकाल रही हैं, तो वो एडमिन बन गए हैं फेसबुक के पेज के। तो हुआ ये है, और आवाम को पड़ गई है नथ। जो शेख साहब को पहले समझते थे कि शेख साहब बड़े नरमो मुलायम है, उनको अब समझ नहीं आ रही कि एडमिन को डील कैसे करें। एडमिन ने जो है ना डंडा दिया हुआ है, ये है मसला सर। ओके ठीक हो गया जी। लें जी फारूक भाई, उमर भाई, आपके कुछ एक मिनट इख्तितामी कलिमात हैं और हमारे पास टाइम खत्म हुआ चाहता है, हम इख्तिताम करेंगे गुफ्तगू का। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह लें। अगले प्लान्स के हवाले से उमर भाई हमें जुड़ चुके हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं कहूँगा उमर भाई जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें, हमारा बड़ा कीमती वो सरमाया है। इंग्लिश में माशाल्लाह वो ज़ैतून एफएम के ऊपर काम कर रहे थे, इसी तरीके से उर्दू में उनको माशाल्लाह महारत है, और अमेरिका से उनका ताल्लुक है, न्यू मुस्लिम है, एक्स का यानी वेलफेयर फोरम का भी वो हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम आने वाले दिनों के अंदर जब सेशन वगैरह करेंगे तो उमर खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, और मुताला भी है। मसलन मैंने बहुत कम एक्स अहमदीज को देखा है, यानी एक्स अहमदीज बड़े बड़े जबरदस्त स्पीकर हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर कम हैं वो एक्स अहमदीज जो उसी गहराई के साथ दकीक और अमीक किस्म का मुताला करते हैं, क्योंकि जारी बात है कि वक्त नहीं मिलता, शायद मजबूर हैं या क्या मसले हैं, मगर उमर खान भाई के अंदर मैंने माशाल्लाह देखा है कि उनका मुताला वसी है। अल्लाह उनको ज़ाय खैर दे। जी उमर भाई, आप कुछ बात कहना चाहते हैं, फिर फारूक भाई की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह खैर। AK शेख साहब, आपकी दुआओं का अल्लाह ताला आमीन सुमा आमीन हम सब के ऊपर रहमतुल लिल आलमीन, हमारे सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें हिदायत अच्छी तरीके से मिल जाए। फुरकान भाई अभी आए थे, उन्होंने कहा था कि अभी बड़ी देर बाद अजीम भट्ट साहब आए थे। वो दरअसल वो कल वाली शो में इसलिए आए थे, वो क्योंकि उनका एक अहमदी बच्चा शो में आया हुआ था, तो उसने इसलिए शो में शमूलियत किया और सवाल जवाब और मुनाजरे का दरख्वास्त किया। मुनाजरा तो वो कर नहीं सकते, लेकिन दुआओं में बिल्कुल जी, दुआओं में याद रखिएगा सब। और ये जो हमारे जो अहमदी भाई आए थे ना कल, अगर वो सुन रहे हैं, अगर इस शो को लाइव सुन रहे हैं या कल परसों अगर जब भी उनको मौका मिलता है, अगर ये वीडियो देखते हैं, तो मेरे लिए उनके लिए बहुत अच्छी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको राह हिदायत दिखा दे। और मेरे ख्याल में वो अच्छी तरीके से समझ गए हैं, लेकिन वो मेरी तरह 2005 में कादियानियत के अंदर बाहर हो रहे हैं, और उनके सवाल जवाब, उनके सवालों का हमें फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको अच्छी तरीके से तसल्ली के साथ, जिस तरीके से आमिर भाई आप लोगों ने, शेख साहब ने कल शो किया था, तसल्ली बड़े बड़े एहसन अंदाज में उनके सवाल लिए आपने, उनके जवाब दिए, और उनके मतलब रिबटल पे आपने
अच्छी तरीके से उनको इस्लाह उनकी कर दे। तो जज़ाकल्लाह खैर मुझे शो में लेने का, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ अभी, तो फारूक भाई को मौका दीजिए। जी जी, एनी टाइम उमर भाई। जी फारूक भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको दोबारा वेलकम, काफ़ी अरसे बाद आपने जनाब ये दीदार बख्शा है हमें अपना, और नाजरीन आपकी आवाज़ सुनने को, आपसे बात करने को, आपका जो एक अंदाज है माशाल्लाह है एक दबंग, उसको सुनने के लिए लोग बड़े जो है ना वो बेताब थे, परेशान थे कि भाई बंदा कितने गया है। तो फारूक भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? इख्तामी कलिमात आपके, फिर उसके बाद हम क्लोज अप करें। जरूर कहें। माइक अनम्यूट कर लें। जी मेरे ख्याल से शायद वो कहीं मसरूफ ना हो। अच्छा अच्छा ठीक है, दूसरी आईडी से आए हैं, ठहरें जरा। जी सर, माइक अनम्यूट कर लें। माइक तो जी फारूक भाई, एक आईडी काट लेना। जी फारूक भाई, आवाज आ रही है आपको? माइक म्यूट है जी। क्या है, आपने मौका दिया था कि किसी को ले आए। हाँ जी, मैंने तो कहा था सर, मैंने उनको कहा था कि ले आए। मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट के अंदर वो तमाम दरवाजे बंद कर दिए थे जिस पर बाद में कभी मसला हो सकता है। जो इस मनाजरे को शुरू से आखिर तक देखेगा उसको पता चल जाएगा मैंने क्या किया और क्या नहीं, इंशाल्लाह। बीच में से देखेंगे तो समझ नहीं आएगी। अच्छा फारूक भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही और माइक भी आपका म्यूट है। मेरा ख्याल वो भूल चुके हैं कंट्रोल करना यार, उन्हें बता दो भाई एडमिन साहब। नहीं नहीं, वो ना मेरे ख्याल से शायद बाहर हैं, कहीं फोन से हैं। शेख साहब से क्वेश्चन है कि जो मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने अपनी आखिरी एज में नबूवत के दावे से इनकार किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से मायूस होकर, तो मिर्जा साहब के हम शक्ल को मिर्जा जी की जगह लाया गया। लो शेख साहब होन फिर यार करना मेरा ख्याल है इन्होंने कोई पैदा कर लिया और मसला जड़ा है कोई खड़ा हो रहा है फिर इन्हों के दरमियान। ये तो बहुत ही अंदर की गल है। मैं आपसे राब्ता करता हूँ मौज दरिया, ये खबरें जो आपके पास हैं ये तो मेरे पास भी नहीं है। ये तो डायरेक्ट इन्होंने तो खबर आ रही है। जी फारूक भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी अब आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल जी जनाब। अच्छा ये तो आमिर भाई आप ये मसले तो खैर समझ गए होंगे ना पाकिस्तान आके, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਨੈਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਜ਼ਿੱਲੀ अपीयरेंस जी। नहीं वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरा ठीक ही रहे। हाँ जी जी वेरी गुड, अल्लाह खैर करेगा। इससे पहले कि ये फिर से इन्ना लिल्लाह हो जाए ये नेटवर्क, जहाँ तक मैं लास्ट टाइम सुन पाया था मेरे ख्याल में इख्तिताम चल रहा है प्रोग्राम का और मुझे मौका दिया गया था बात करने का। वंस अगेन सबका बहुत शुक्रिया। एक तो जो भी दोस्त जिन्होंने खैरियत पूछी, जो दुआ गो थे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई चक्कर नहीं, कोई मसला नहीं हुआ, पेपर चल रहे थे। अच्छा जी, ये इंटरनेट का भी मसला है और टाइमिंग का भी मसला है, इश्यूज है। अब चूंकि अब इस हफ्ते तो नहीं प्रॉमिस करता, लेकिन इंशाल्लाह प्रैक्टिकल्स खत्म, नेक्स्ट वीक मैं फिर रेगुलर हो जाऊंगा। हम हो सकता है अभी हम बाद में मशावरत करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को क्योंकि इस प्रोग्राम में सवाल किया गया इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है हम शेख साहब के साथ जो हमारा सेशन होता था, मेरा शेख साहब का, हम उसको वापस यूके वाली टाइमिंग के हिसाब से ले आए। यूके में शाम 9 बजे हम गालिबन करते थे, तो उस पर शायद ले आए। एक तो ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मुशावरत करेंगे हम प्रोग्राम के बाद। दूसरा ये है कि आप हमारा जो चैनल है ज़ैतून FM इंग्लिश, मैं ख़ास तौर पे आपको कहना चाहूँगा उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उस पर अब काम शुरू करेंगे रेगुलरली इंशाल्लाह। उमर भाई भी अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह वापस आ जाते हैं, तो उसके ऊपर हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे। बाकी एक और हम इन दिनों सोच रहे थे एक चीज़ के ऊपर आप लोगों का मशवरा उसमें दरकार है, और कोई दोस्त उसमें पार्टिसिपेट करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। हमारे टीम के नंबर आमिर भाई आप काइंडली शो करवा दीजिएगा स्क्रीन पे, आप वहाँ पे बता भी दीजिएगा। अगर कोई वॉइस ओवर अच्छा करना जानता हो आप, या थोड़ी स्क्रिप्ट लिख लेते हो, इस तरह का कोई टैलेंट हो, हम सोच रहे हैं बच्चों के हवाले से कुछ एनिमेशंस और कार्टून टाइप चीज़ें, ये चीज़ें बच्चों के हवाले से जो उसके अंदर हम बताएं ज़रा थोड़ी सी हिस्ट्री, उसको थोड़ा सा ज़रा फनी टच दे के भी कि मिर्ज़ा साहब क्या थे। अब उसमें आप
क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं अपनी, तो ज़रूर हमारी टीम को आप इस बारे में आगाह करें। तीसरी और आखिरी बात अर्ज़ ये है कि हमारा जो फेसबुक का पेज है, बहुत सारे दोस्त मुझे पता चला इन दिनों की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये वीडियोस को आप ना उधर भी फेसबुक पे कुछ किया करें। मसला मसाइल चल रहा है, फेसबुक की रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़ी अजीबो गरीब हैं, कोई समझ नहीं आती कब किस बात पे क्या हो जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे टाइटल्स और जो चीज़ें रिटन में होती हैं, जो एल्गोरिथम जिनको वो कर सकता है, उसको हम मज़ीद थोड़ा मुहतात बनाएं। लेकिन आप लोग उसकी क्योंकि रिपोर्टिंग करते हैं ये लोग कंटिन्यूसली, और फेक रिपोर्ट्स और टीम्स पूरी बैठी होती हैं, तो बदले में हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप ऐसा कीजिए कि जो भी दोस्त सुन रहे हैं, आपके जो दोस्त हैं, उसको एक दफ़ा लाजमी तौर पे जाइए, अगर आपने पहले फॉलो किया हुआ है या लाइक किया हुआ है, आप उसको ना अनफॉलो करके एक बार और उसको दोबारा से लाइक कीजिएगा और फॉलो का बटन जो है उसको दबा दीजिएगा। मे बी उसके बाद हम जब वीडियो पोस्ट करें तो आप लोगों तक आ जाए, क्योंकि अभी तक की जो हमने एनालिटिक्स देखी है, लास्ट टाइम जब हमने वीडियोस पोस्ट करना रोका तो नहीं जा रही थी, लोगों तक नहीं जा रही थी, 4-5 लोगों तक जा रही थी वीडियोस, और या फिर ग्रुप में शेयर किया, तो इसके अलावा वो नहीं हो रही थी। तो ये करके देख लें आप, इसके बाद शायद इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे हो जाएगा। बाकी जो दोस्त टाइमिंग का कह रहे हैं, मुशावरत करते हैं, आप लोगों की राय भी देखेंगे। आप बाद में ये लाइव चैट छोड़ के जो वीडियो के नीचे कमेंट्स का सेक्शन है, उसमें टाइमिंग के हवाले से आप ना एक शॉर्ट सा मैसेज लिख दीजिएगा कि ये टाइमिंग मेरे हिसाब से परफेक्ट है, तो हम उसको दोबारा से देख लेते हैं। अब चूंकि गर्मियां भी आ गई हैं यहाँ पाकिस्तान में, हाँ, ग्रुप में भी देख सकते, ग्रुप में भी दे सकते ग्रुप हैं, में भी आप वो कर सकते हैं, तो वहां पे हम अच्छा देख फारूक लेंगे भाई, इंशाल्लाह। एनिमेशन के हवाले से मैं एक सैंपल दिखाना चाह रहा था, अगर आपकी इजाजत हो तो। डू यू हैव? ओके प्लीज जी। देखें जी नाजरीन, आज मुझे किसी दोस्त ने एनिमेशन भेजा, थोड़ा सा मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। आई होप यू लाइक इट। ओके ओके ये मिर्जा साहब यार ये दो चीजें उन्हें कहो ले आए। एक साहब फिरौन जिंदा हो गया जी। मैं वही कहने लगा हूँ, दो चीजें ले आए कि मिर्जा साहब के जब आखिर खत्म करने लगे तो उनके चेहरे पे ना जरा वो गुस्सा सा ले आए, जिसमें मतलब वो थोड़ा गुस्सा दिखा दे उनके चेहरे पे, और माथे पे सिलवटें दो, बस वो फिर काफी इससे जबरदस्त। लेकिन आपसे अर्ज कर दूं कि ये इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, आपके पीछे बहुत जल्द आएंगे। ठीक हो गया। ले नाजरीन, फारूक भाई की गुफ्तगू आपने सुनी। हम प्लान कर रहे हैं एनिमेशन के हवाले से और इसके अलावा किड्स के ऊपर काम करना जा रहे हैं। बड़ी जबरदस्त ये बात की है फारूक भाई ने, और इसमें बढ़ चढ़ कर आप अपने बच्चे जो हैं खास तौर पर ये याद रखें। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फर्क समझ लें। बाज़ औक़ात जब हम खत्म नबूवत के मौजू पर या हुर्मत रसूल के मौजू के ऊपर बच्चों के साथ डिस्कशन करने लगते हैं तो हम थोड़ा रिलेक्टेंट होते हैं, थोड़ा बड़े रिजर्व हो जाते हैं। हम समझते हैं पता नहीं बच्चों को ये बताना पड़ेगा, काफर काफर और बड़ी जनाब ये वो कत्ल होगा, इस तरह की चीजें नहीं। अवेयरनेस इज समथिंग एल्स। आप बच्चों को जब बचपन में ही इन अकीदों के बारे में, इन तालीमात के बारे में, इन इख्तलाफात के बारे में समझा देते हैं और बड़े न्यूट्रल वे के अंदर समझाते हैं, जेनरिक वे के अंदर समझाते हैं, बड़े एक इंटेलेक्चुअल एंड रैशनल वे के अंदर समझाते हैं, तो फिर जब वो कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, या दुनिया में एक इंसान को सोशल लेवल पर जब वो पहुंचते, प्रोफेशनल लेवल पर, तो फिर कोई उनको प्रोवोक नहीं कर सकता, एजिटेट नहीं कर सकता, कोई उनको मुश्ताइल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनको मसले की हकीकत का इदराक होता है इल्मी जगह पर और तहकीकी जगह पर। मिसाल के तौर पर हकीकत यह है कि जब मुझे दीन इस्लाम के बारे में, तालीमात के बारे में इल्म नहीं था, तो मेरे में बड़ी शिद्दत पाई जाती थी। मैं हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देखता था, जो ग्रे एरियाज हैं, जो थिन लाइंस हैं, थिन थ्रेड्स हैं, मैं उनको नहीं समझता था कि ये इनकी कोई हकीकत है। मैं कहता था छुरी फेर दो सारे, ठीक है, या सारे इधर हो जाओ या सारे इधर हो जाओ। जबकि दीन इस्लाम के अकायद में और उसूल में और फरूआत में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको इल्मी तौर पर समझना जरूरी है, जज्बाती तौर पर नहीं। जब आप चीजों को जज्बाती तौर पर समझते हैं, फिर आप में इश्तिआल आता है, फिर आप में नफरत आता है, फिर आप में बुग़्ज़ आता है, फिर आप में शिद्दत आती है, फिर आप में फिरका वारियत जन्म लेती है। तो ये एक पूरे का पूरा मैकेनिज्म है। तो जिस तरह फारूक भाई ने कहा कि अगर बच्चों के अंदर खत्म नबूवत के मौजू पर हम अवेयरनेस कैंपेन रन कर दें और उसको बड़े ही आप ये समझें कि
खूबसूरत, अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग अंदाज में, एक बड़ी स्टोरी टेलिंग नरेशन के अंदाज में बयान कर दें। उम्मीद है फारूक भाई इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करेंगे, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि अगर इस हवाले से कोई स्क्रिप्ट पर काम कर सकता है, कोई वॉइस ओवर कर सकती है, किसी की आवाज़ अच्छी होती है। हकीकत यह है कि मेरी आवाज़, फारूक भाई की आवाज़, शेख साहब की आवाज़, हम लोगों की आवाज़ें ये गुफ्तगू के लिए हैं, वॉइस ओवर के लिए एक प्रॉपर प्रोफेशनल आवाज़ होती है, याद रखें। जिस तरह डब आप देखते हैं, तो हमें उन लोगों की आवाज़ है जिनको ये पता है कि वो क्या आवाज़ होती है, तो वो ज़रूर ज़ैतून एफएम की टीम का नंबर हमने दिया था, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप हमसे रब्ता करें और इस ऐलान के साथ ही हम जो है वो इख्तिताम करेंगे अपनी बात का। दोस्तों उम्मीद है आपने आज की गुफ्तगू, आज की मजलिस से, जी शेख साहब। आमिर ये बता दें सबको, मेरा ख्याल है जिस चीज़ की तरफ फारूक ने इशारा किया है ना, कि हम अपने आइंदा एक आध प्रोग्राम में ये रिपीट करते रहें कि जितने भी दोस्त हैं वो सारे मतलब एक दोबारा मतलब कि इसको रीजॉइन करें, हम अपनी ये तमाम लिंक्स जो हैं ज़ैतून एफएम लाइव का, न्यूज़ का, ये चीज़ें ना उसको दोबारा। शेख साहब फेसबुक पे, सिर्फ फेसबुक पे इशू चल रहा है, ये ओनली फेसबुक। फेसबुक शेख साहब मसला कर रही है, हाँ फेसबुक अटैच नहीं हो रही। ओके, अगर गुड, अगर अच्छा है फारूक भाई उसके ऊपर काम कर लें तो ये बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि फेसबुक को दोबारा एक्टिव करें यार। ठीक हो गया जी इंशाल्लाह। अच्छा यार, ये एक भाई नीचे सवाल कर रहे हैं, मैं आपका सवाल अब स्क्रीन पर तो नहीं दिखा सकता क्योंकि प्रोग्राम का एंड चल रहा है। कोशिश करें मुझे पर्सनल ये सवाल रख लें, या आपको टाइम मिला करे तो आप लाइव आ जाया करें। आप आते हैं, एक दो दफा मैंने आपको देखा प्यारे भाई, आप आए थे, तो कोई मसला नहीं, इसको हम फिर एड्रेस कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नहीं दोस्तों, शेख साहब की आज माशाल्लाह हमें दो शेर हमारे दोबारा हमारे पास लौटे हैं अरसे बाद। एक उमर खान भाई माशाल्लाह जर्री जवान, हमारे न्यू मुस्लिम, हमारा जो है ना एसेट, और इधर हमारे उमर जो है ना फारूक की हैसियत रखने वाले फारूक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। एक जवान है माशाल्लाह, और मुवाहिद है, खत्म नबूवत का शेर है, और बेलोस है, मिशनरी आदमी है, एनर्जेटिक है, यंग है, और जो है ना वो हाई हीट है। तो अल्लाह ताला इनको कायम दायम रखे और हम लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे, तौफीक दे, मोहलत दे, और फिर हम लोगों को अल्लाह अपने दीन के लिए इस्तेमाल करे, और उन तवानाइयों को जो उसी की अता करता है इस्तेमाल होने के बाद अपनी बारगाह रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ मेरे मौला, तेरी खुशनुदी के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं, कोई कमी कुताही, कोई खता, कोई लग्जिश हो जाती है, कोई सुकम रह जाता है, कोई बशरी जो है ना वो गलती हो जाती है, मेरे मौला तू दरगुजर फरमाना, माफ फरमाना। तो हमें हमारी जो है ना इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमें लोगों की भलाई का जरिया बना। आमीन मेरे मौला, आमीन सुम्मा आमीन। ले दोस्तों, फिरका वारियत जो है और ये शिद्दत पसंदी है, इसको बच्चों से दूर रखें। अगर आपकी तबीयत, अकीदा, तालीम, अमल, सोच खराब हो जाए तो कुरान और सुन्ना से रुजू करें, और अगर कुरान और सुन्ना से रुजू करने के बाद कुछ चीज़ समझ नहीं हो तो ज़ैतून एफएम लाइव से भी आप रुजू कर सकते हैं। ये मैं अज़राहे तफन्नुन कह रहा हूँ, इसलिए कि शेख साहब के बड़े महबूब दोस्त चिढ़ते हैं कि क्यों इनको अपनी तरफ बुलाया जाता है, तो ये मैं उनकी मोहब्बत में कह देता हूँ। फिमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं फिर किसी प्रोग्राम के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।